मोहम्मद फारूक नज़र अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। अब यहाँ यकम जमादुस्सानी है 3 जनवरी और पीर की शाम आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं अहले बैत टीवी और i14 न्यूज़ से। कुछ ही देर पहले मजलिस उलमा शिया की तरफ से ये ऐलान किया गया कि यहाँ पर जमादुस्सानी का चाँद हो गया है। पाकिस्तान में गालिबन अभी आज 30 जमादुल अव्वल ही है, लेकिन शहादत के नयाम में तमाम नाज़रीन को ताज़ियत पेश करता हूँ। और आज के मेरे जो साथी मेज़बान होते हैं आज शाम तक सेगमेंट में, आगा सैयद अली मूसी वो भी हमारे साथ हैं वीडियो लिंक पर, उनको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और हस्बे मामूल अपने जो सेगमेंट्स हैं करंट अफेयर्स पे उस पर बात करेंगे। आगा सैयद अली मूसी कुछ ही देर में मुझे ज्वाइन कर लेंगे वीडियो लिंक पर। और जब तक वो आते हैं थोड़ा मैं आपको बता दूं, वैसे तो यहाँ क्रिस बल्कि मूसी भाई को पहले शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मूसी भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। आपकी खिदमत में और अपने तमाम नाज़रीन की सुनने देखने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। तो नाज़रीन एक मामूल का प्रोग्राम हमारा होगा, इसमें करंट अफेयर्स के जो नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज है उस पर बात होगी। और ओवरऑल जो यहाँ एक जिसे कहते हैं ना कि फेस्टिव सीजन वो था 20 दिसंबर से या उससे कुछ दिन पहले से इसका आगाज हो चुका था। नया साल चढ़ चुका है, कल से अब दफातर भी खुल जाएंगे, स्कूल भी खुल जाएंगे और कुछ हिफाजती जो इक़दाम किए गए थे उनको ढीला भी नहीं किया गया हुकूमत की तरफ से, बोरिस जॉनसन की तरफ से, और ना ही ज्यादा सख्त किया गया है। आज 1,57,758 लोग जो हैं वो कोविड पॉजिटिव हुए हैं और अमवात की तादाद 42 है। तो इसी वेरिएंट के हवाले से ओमिक्रॉन के बारे में यही कहा जा रहा था कि इतना ज्यादा जानी नुकसान नहीं कर रहा, गो कि ये बहुत तेजी से फैल रहा है। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक बूस्टर्स नहीं लगवाए, अभी मैसेजेस भी आपको आ रहे होंगे एनएचएस की तरफ से, तो पहली फुर्सत में बल्कि अव्वलीन तरजीह यही होनी चाहिए कि अपने बूस्टर्स लगाएं, अपनी वैक्सीनेशन अगर रहती है कोई एक इंजेक्शन तो उसको पूरा करें। तो ये इब्तदाई पैगाम था और कुछ इंटरनेशनल इश्यूज और अहम जो कुछ दिन गुजर गए हैं उस पर भी बात करेंगे। आगा सैयद अली मूसी भाई जी। बहुत शुक्रिया फारूक भाई। और जिस तरह से हमारा सेगमेंट होता है जो भी उम्मत मुस्लिमा के अंदर तेजी के साथ तब्दीलियां रूनुमा हो रही होती हैं उनको बाकायदा आपकी खिदमत में जो है वो अपडेट किया जाता है और कोशिश करते हैं कि कम से कम वक्त में और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो आपके गोशगुजार की जाए। इस वक्त जो है वो शेख शहीद निमर से हम शुरू करेंगे। शहीद मजलूम जो कि हिजाज मुकद्दस की सरजमीन पर अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वाले और इस वक्त उनकी एक अजीम शख्सियत मतलब अहले बैत की कहा जाए तो जो है वो गलत ना होगा कि उन्होंने जो कुछ भी उनका किरदार था, जो उनकी सीरत थी, वो तमाम तर जो है वो कहते हैं कि मैंने सब कुछ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सीखा है। तो उनकी बरसी पूरी इज्जत और एहतराम के साथ पूरी दुनिया में जो है उस वक्त मनाई गई और तमाम तरफ से जो है वो कहने थे पैगाम जो है वो एक निमर फैमिली के लिए, उनके वरसा के लिए, उनकी शान में तमाम हौजात के अंदर हर जगह पर जो है वो लाखों की तादाद में जो है वो मजालिस और फातह खानी की गई। एलेवेट न्यूज एजेंसीज को रिपोर्ट कर रहे हैं और वो कहते हैं कि आयतुल्लाह शेख निमर की यौम शहादत की मुनासिबत से शहीद की एक तकरीर का इक़्तिबास और वीडियो क्लिप की सूरत में जो है वो शेयर किया गया, जिसमें वो खुद बताते हैं कि वो फरमाते हैं कि बेशक मैंने इमाम हुसैन सलाम से अल्लाह की खालिस तौहीद को जो है वो सीखा है और जिसे ताक़ूत की ताज जैसे शिर्क निजाजत जो है वो आलूदा नहीं कर सकती। ये इमाम हुसैन सलाम की खालिस जो है वो तौहीद है। इताअत तागूत के शिर्क को इमाम हुसैन सलाम के रास्ते के जरिए से मिटा दिया गया है। और एक बहुत तवील जो है वो खुतबा है जिसके चंद जुमले मैंने शुरू के तबरुकन जो है वो शेख बाकर निमर शहीद अल मजलूम की याद में तबरुकन जो है वो अपने नाज़रीन की खिदमत में जो है वो हदिया किए। और यकीनन शहीद जो है वो हमेशा जिंदा रहता है और शेख निमर जैसी शख्सियत और शहीद सुलेमानी जैसी शख्सियत, ये वो शख्सियात है जिन्होंने अपने अपने मैदानों में वो कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं कि रहती दुनिया तक जब तक जो है वो ये जमीन चांद और सूरज का जिसको कहते हैं कि आना वो जाना है और इन शहदा का नाम बाकी अजीम तरीन शहदा की इस फहरिस्त में उनके साथ उनके हम रकाब तरोताज़ा रहेगा इंशाअल्लाह। तो शहीद निमर से जो है वो आगे बढ़ते हैं और शहीद कासिम और मुहंदिस जो शहीद किए गए बगदाद एयरपोर्ट पर, वहां से अपनी एक ऑफिशियल विजिट के ऊपर इराक गए हुए थे। उसमें जो है वो कहा जा रहा है कि इस्लामी मज़ामती मुहाज के शहीद
کمانڈروں جنرل سلیمانی اور حاج ابو مہدی المحدث کی دوسری برسی کے موقع پر عرب ای مجلے العہد نے اپنے خصوصی نشریات میں دونوں شہداء کی راہ و روش کے حوالے سے آڈیو یادداشتوں اور ویڈیو پیغامات کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا، اور ان کے جو کارائے نمایاں تھے ان کو سامنے رکھا، کیونکہ ایک بہت بڑا گروہ ہے جو کہ جن کو بعض لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اور بعض لوگ پیڈ ہیں، اور وہ ان کی شخصیت کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی ہر مذموم کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر داخلی جنگ کے اندر مصروف تھے۔ اس طرح کی جو نازیبا ناشائستہ گفتگو ہے وہ کی جاتی ہے، مگر اگر عالمی پردے کے اوپر دیکھا جائے اور تمام چیزوں کو دیکھا جائے، عراق میں جا کر معلوم کیا جائے، تو وہاں پر جو غیر مسلمین ہیں اور جو مسلمانوں کے غیر شیعہ دوسرے فرقے ہیں بڑے بڑے، ابھی ہم خالد المغلہ کا بھی بیان آپ کے سامنے شیئر کریں گے، تو وہ کہتے ہیں وہ ان کی شخصیت کے معترف اور دیوانے نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس شخصیت کی وجہ سے جو ہے وہ ہم کو تحفظ ملا اور ہمارے قتل عام کا سلسلہ جو ہے وہ بند ہوا، جو کہ داعش کے ہاتھوں سے بری طرح سے جاری و ساری تھا۔ تو ان کو جو اصل، وہ کہتے ہیں کہ اس میں شیعہ و سنی کی کوئی بحث نہیں ہے، جو اصل اسلام کا درد رکھنے والے ہیں، اصل اسلام کو ماننے والے ہیں، ان کے شہید سلیمانی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہیرو قرار پائے ہیں۔ تو وہ ایک مکتب ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا مکتب جس نے عالمی استقبال کے حساب و کتاب کو پورا دھرم بھرم کر دیا۔ یہ ایک عرب میڈیا کا جو ہے وہ تجزیہ ہے، ان کے جو بڑے بڑے دانشور ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو کچھ انہوں نے حساب کتاب لگا کے رکھا تھا اس کو شہید سلیمانی نے دھرم بھرم کر دیا، اور ان کے جانے سے ایک شخصیت جو ہے وہ ایک صرف ایک شخصیت جو بڑی شخصیات ہوتی ہیں وہ اپنی شخصیت کے اندر محدود نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ خود ایک مکتب ہوتے ہیں، اور اپنے پیچھے وہ ایک مکتب چھوڑ جاتے ہیں، اور اس کو اس لائن کو باقاعدہ جو ہے وہ آگے تو کیا جاتا ہے، جس طرح سے امام خمینی کی شخصیت ہے، اسی طرح سے جو ہے رہبر انقلاب کی شخصیت، اور اس کے بعد سب سے مضبوط سمجھے جانے والی شخصیت قاسم سلیمانی، اور جو ہے وہ شیخ نمر کی شخصیت ہے جو کہ ایک آفتاب کی طرح روشن ہے۔ نئے سال کی آمد پر شام میں امریکی فوجی اڈے کے اوپر 4 راکٹوں سے جو ہے اس کا استقبال کیا گیا۔ ساورین نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق شام کے علاقے دیر الزور میں جو ہے وہ معروف ایک کینیکو سے معروف اس فوجی اڈے پر کم سے کم 4 راکٹ جو فائر کیے گئے۔ امریکی فوجی کے زیر کنٹرول علاقے میں تیل کے ایک بڑے ڈپو میں اس امریکی فوجی اڈے کی دھماکوں کی آوازیں جو ہے وہ دور تک سنائی گئی۔ یہ روز کا معاملہ ہے جس دن سے ابو مہدی محدث اور شہید سلیمانی جو ہے وہ بغداد ایئرپورٹ پر شہید کیے گئے، وہ دن ہے، اور آج کا دن ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جو ہے وہ امریکی فوجی کانوائے کے اوپر عراق میں یا شام میں جو ہے وہ حملے نہ ہوں۔ دیکھیں عراق سے ایک اور خبر ہے کہ عراق میں امریکی فوجی قافلے پر راکٹوں سے حملہ اور فوجی ساز و سامان کے حامل متعدد جو ہے وہ ٹرک تباہ ہو گئے۔ سرکاری سطح پر عراق سے مکمل انخلا کے امریکی اعلان اور ملک میں امریکی فوج کی وسیع نقل و حرکت پر عراقی سیاسی حلقوں کے شدید احتجاج کے بعد آج صوبہ ذیقار میں امریکی فوج کے ایک لاجسٹک قافلے کو راکٹوں سے نشانہ بنا کے تباہ کر دیا گیا۔ یہ وہ سلسلہ ہے جو کہ امریکیوں کی نقل و حرکت کو عراق میں اس نے محدود کر دیا، اور ان کا وہ وہاں پر جو ایک عسکری مشن تھا اس کو روب زوال کر دیا۔ گو کہ یہ بہت دھیرے دھیرے ہے، مگر یہ مسلسل ہے، اور اس کو جو ہے وہ 2 سال ہو گئے ہیں، اور امریکیوں کا وہاں پر نقوش جو ہے وہ مٹا کر ہی وہ کہتے ہیں کہ دم لیں گے۔ ایران کی جانب سے سیمرق سیٹلائٹ کیریئر خلا میں بھیجنے پر امریکہ جو ہے وہ سیخواہ ہے، اور ایجنسیز کو رپورٹ کر لیا کہ وائٹ ہاؤس نے جمعرات کی شام میں بیان جاری کر کے اعلان کیا کہ اس کو ایران کی جانب سے خلائی تحقیقاتی آلات سے لیس سیمرق سیٹلائٹ کیریئر خلا میں بھیجے جانے پر شدید تشویش ہے۔ اور یہ ایک ایسے وقت میں ہے کہ جب 4+1 کی ایک جو میٹنگز ہو رہی ہیں اس میں 8واں دور بھی ہے، اور جس کے اندر ایران کے جو ایک ایٹمی جو صلاحیت ہے اس کے اوپر جو ہے وہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اس میں بعض جگہوں پر جو ہے وہ جو مذاکرات کا ٹیمیں ہیں ان کے اندر اختلاف دیکھا گیا ہے کہ امریکہ سے ڈائریکٹ ایران نے کہا کہ وہ نہیں بیٹھیں گے کیونکہ وہ یک طرفہ طور پر نکل گئے تھے۔ تو پہلے 5+1 آپ سنتے رہے ہوں گے، اب 4+1 ہے، کیونکہ امریکہ ہدایات دے رہا ہے اپنے اتحادیوں کو، مگر ڈائریکٹ ایران جو ہے وہ اس کے ساتھ بات نہیں کر رہا، ان کے ساتھ نہیں بیٹھ کے بات کرے گا۔ اس میں امریکیوں کی پالیسی اور سعودیوں کی پالیسی مختلف نظر آ رہی ہے۔ اسرائیل نہیں چاہتا کہ یہ جو ہے وہ ایک ڈائلاگ آگے بڑھے، اور انہوں نے جو ایک نفسیاتی طور پہ جنگ چھیڑ رکھی ہے، اس کو ایران بہت خوبصورتی سے جانتا ہے، جو کہ اس نے ایک راکٹوں کی بارش کر کے ابھی جو کہ ایک فوجی مشقیں کی، اس میں عرب میڈیا نے لکھا کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے راکٹوں کی آسمان سے بارش ہو رہی ہے۔ تو ایک پیغام تھا کہ اگر اس کو چھیڑا گیا تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ شیخ خالد الملا جو ہے، جو کہ عراق میں وفاق علماء اہل سنت کے سربراہ الشیخ الخالد عبد الوہاب الملا
کا کہنا ہے کہ مرجع تشیع کے مرجع کی جانب سے جو فتوے آئے اور ایران کی مدد سے عراق جو ہے وہ داعش کے اوپر کامیاب رہا۔ شیخ خالد عبد الوہاب الملا سنیچر کو دارالحکومت بغداد میں ملین مارچ کے شرکا سے خطاب میں داعش پر کامیابی میں مرجعیت کے فتوے کے کردار اور شہداء کے خون اسلامی جمہوریہ ایران کی مدد سے کی جانب جو ہے وہ اشارہ کیا، اور انہوں نے فرمایا کہ جنرل صاحب اور رشید الشابی کے ڈپٹی کمانڈر ابو مہدی المحدث کی شہادت کی دوسری برسی کے موقع پر جنرل قاسم اور ابو مہدی مہندس مادر وطن اور عزت نفس کا جو ہے وہ انہوں نے یہاں پر دفاع کیا ہے۔ تو یہ وہ شخصیات ہیں، یہ بہت بڑی شخصیات ہیں جو کسی تعصب سے بالا تر ہو کر حقیقت کو بیان کرتی ہیں۔ سعودی اتحاد کی وحشیانہ جاریت میں 8 یمنی معصوم شہری جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں، اور یہ خبر ہے سعودی اتحاد نے جو ہے وہ کل رات کو کابل صوبہ سعدہ، معذرت چاہتا ہوں، صوبہ سعدہ کے رہائشی علاقے الرقو کو اپنی وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا ہے، اور توپ اور گولے جو ہے وہ ایک عام پبلک کے اوپر فائر کی ہیں۔ اور آخری خبر کے ساتھ اس کو وائنڈ اپ کریں گے اپنے سیگمنٹ کو۔ پاکستان میں جو کہا جا رہا ہے کہ ناصبیت جو ہے وہ پاکستان کی جڑوں کو جو ہے وہ کھوکھلا کر رہی ہے۔ پاکستان میں ایک منظم سازش کے تحت این جی اوز اور ایک شدت پسند تنظیم کالعدم تنظیم جو کہ اس کی آڑ میں جو ہے وہ حالات کو سنجیدگی اور کشیدگی کی جانب لے جایا جا رہا ہے۔ ملک کے اداروں اور حکومتی حلقوں میں جہاں پہلے ہی وہابیت کا غلبہ ہے، وہاں اس غلبے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ارکان پارلیمنٹ کو مس گائیڈ کر کے ملک میں ناصبیت کو جو ہے وہ نافذ کرنے کا منصوبہ شروع کیا گیا ہے، جس پہ تیزی کے ساتھ عمل درآمد جو ہے وہ جاری ہے۔ نئے عربی ٹیچرز اور قرآن ٹیوٹرز کی بھرتی کی آڑ میں جو ہے وہ ایک قومی نصاب کے نام پر جلغار جاری ہے، جبکہ ملک میں ایک کالعدم جماعت اپنے مخصوص نظریات کو مسلط کرنے میں مصروف ہے۔ اور یہ تمام پاکستان سے آپ جو خبریں آ رہی ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چیز کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے، مگر نہ ان کا لٹریچر بند ہوتا ہے، نہ ان کے آفیسز بند ہوتے ہیں، نہ ان کا جھنڈا بند ہوتا ہے، نہ ان کے لیڈرز بند ہوتے ہیں، اور وہ کھلے عام دوسرے نام سے سرگرمیاں جو ہے وہ اپنی جاری رکھتے ہیں۔ تو یہ کالعدم کیسا کالعدم ہے، یہ ایک سوال رہے گا، اور جو حکومت پاکستان میں اس وقت لوگ بیٹھے ہیں سرکردہ ہیں، ان کی بیس پہ یہ سوال رکھ کے ہم جو ہے وہ آگے بڑھیں گے کہ یہ کالعدم آخر کس طرح کا کالعدم ہے۔ اگر کالعدم نہیں کرنا ہے تو پھر کالعدم نہ کریں، پھر ان کو اجازت دیں، اور پھر جو ہے وہ صاف اس کو اون کریں، اور اگر کالعدم کرتے ہیں تو پھر جس طرح کالعدم کیے جانے کا حق ہے ان تقاضوں کو بھی پورا کیا جائے۔ اسی کے ساتھ جو ناظرین جو اسلامی دنیا کی خبریں تھیں ان کو یہاں تک روکتے ہیں، انشاءاللہ آنے والے سیگمنٹس میں آپ کو اپنے ساتھ باخبر رکھیں گے۔ چلتے فاروق بھائی کی طرف۔ بہترین جی، بہت شکریہ موسی بھائی۔ اور ناظرین، جو آخری جو آپ کا پوائنٹ تھا، جیسے صرف پنجاب میں بتایا جا رہا ہے 70,000 عربی ٹیچر جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں، اور وہ جو مائنڈ سیٹ ہے، اب جب یہ سیالکوٹ ہوا اس کا بھی 1 مہینہ ہو گیا، 3 دسمبر کو یہ ہوا تھا، آج 3 جنوری ہے، اور ابھی تک جو ملزمان ہیں ان کو ریمانڈ پہ بھیجا جا رہا ہے، یہی اطلاعات ہیں۔ اور آخر کیا ان کو قرار واقعی سزا مل پائے گی یا نہیں ملے گی؟ پچھلے 10 سال پہلے جو 2 بھائیوں کو اسی انداز سے شہید کر دیا گیا تھا، ان کے جو مجرمان ہیں ان کو کس طرح سے ریلیو مل گیا عدالتوں سے، وہ ہم نے کسی پچھلے پروگرامز میں ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ اس سب سے پہلے ان کی جو دہشت گردی کی دفعات تھی ان کو ختم کیا گیا، اور اس کے بعد ڈھیل دیتے دیتے اب وہ شاید جو سزائے موت تھی ان کی عمر قید میں، اور وہ کم ہوتے ہوتے شاید 10 سال وہ ہو گئے اور وہ رہا بھی ہو چکے ہوں۔ تو یہ ہمارا عدالتی نظام، اور جو نئی جنریشن کو جو فیڈ کیا جائے گا، اور اس سے پہلے ایک فوٹیج بھی بڑی مشہور ہوئی تھی کہ کس طرح سے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو وہ سر تن سے جدا والا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ جی ہاں، ڈیلا جا رہا تھا۔ اور جیسے آپ نے بتایا کہ اب عربی ٹیچرز کی آڑ میں 70,000 جو نئے عربی ٹیچر صرف پنجاب میں بھرتی ہوں گے، دیگر ملک کے علاقوں میں بھی یقیناً ہوں گے، تو اس کو بھرتی کرنے کا کیا کرائیٹیریا تھا اس ٹیچر کے؟ ابھی تک ہمیں اپنے بچپن کے ٹیچرز یاد ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے، اور جو بھی چیز اگر اچھی یا بری کوئی ہم نے دیکھ لی تو وہ اس کو ہم فالو کرنے کے لیے بالکل آمادہ نظر آتے ہیں۔ تو یہی حال ان دنوں بچوں کا ہے، اور بھی زیادہ معاملات حساس ہیں۔ پاکستان 2022 میں اب کس طرح سے ان سارے چیلنجز کا سامنا کرے گا، یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ مایوسی ہوئی ہے، وہ حکومت سے مایوسی کی ہم بات کرتے ہیں۔ عمران خان نے جو تہیہ کیا تھا لاسٹ جمعے کو ہم نے پروگرام کیا، وہ ہیڈ لائن جو انہوں نے حلف اٹھانے کے بعد اگلے دن جو اخبارات کی زینت بنی، اس پر بھی ہم نے بات کی تھی کہ وہ کس طرح سے وہ سارے جو معاملات ہیں انہوں نے عوام کے سامنے رکھے تھے، اور کہا تھا کہ بدعنوانوں سے جنگ
कर्जों से इनकार, लूटी दौलत की वापसी, वजीर आजम हाउस जो हैं वो यूनिवर्सिटी बनेंगे, करप्ट लोग बचेंगे या मुल्क बचेगा। ये लोग हर शोबे में बैठे हैं, जब हम उन पर हाथ डालेंगे तो ये शोर करेंगे। लूटा गया पैसा बाहर से वापस लाने के लिए टास्क फोर्स बनाई जाएगी। ये हेडलाइन मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। पीर 20 अगस्त 2018 यानी 18 अगस्त को उन्होंने हल्फ लिया 2018 को, और फिर रात को उन्होंने खिताब किया। 20 अगस्त की ये अखबारात की हेडलाइंस हैं। तो अब हम तकरीबन 3-4 साल के बाद कहाँ खड़े हैं, तो इस पर हमें मायूसी है। इमरान खान की हुकूमत पे, अल्लाह ताला पे हमें, जिसे कहा जाता है ना मायूसी कुफ्र है, वो अल्लाह ताला से मायूसी कुफ्र है। और एज ए मुसलमान यकीनन हमें अल्लाह ताला पर इस पर हमें पूरी यही उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि जो शोदा की कुर्बानियां हैं, जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया, वो यकीनन उनकी कुर्बानियां रंग लाएंगी और अल्लाह ताला उनकी मेहनत जो है उसको ज़रूर उसका फल हमें इंशाल्लाह मिलेगा। लेकिन इस हुकूमत से मायूसी और इस हुकूमत से जब इनकी नाअहली की बात करें तो यकीनन वो लोग जो बहुत ज़्यादा साथ देने वाले थे, पुरुम्मीद थे, वो भी इन दिनों मायूस नज़र आ रहे हैं। और बाकी जो आने वाला टाइम है, 2022 का आगाज़ हो गया, तो ये कहा जा रहा है कि शायद ये नया साल जो है वो नए इलेक्शन का साल हो। इमरान खान ने आज भी अपने स्पोक्समैन को ये कहा है कि आप घबराएं नहीं, आपका ब्रांड जो है वो वजीर आजम है, जो चोर और डाकू नहीं है, अपोजिशन को हावी ना होने दे। यानी वजीर आजम के पेश नज़र सिर्फ ये है कि टॉक शोज में या अपोजिशन जो जमातें अगर थोड़ा सा अपर हैंड कर रही हैं, केपी में अवाम नाला हो के उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन में भी पीटीआई को कोई खुश अंदाज से उनको इस्तकबाल नहीं किया और उसमें उनको शिकस्त हुई है। तो ये सारे मामला बजाय कि इमरान खान इसकी ग्राउंड रियलिटी और हकाइक को जाने, वो ये अपने आप को अभी भी ये कह रहे हैं कि क्योंकि इमरान खान वो खुद एक हीरो रहे हैं, उन्होंने सारी जिंदगी जब 17-18 साल के थे एज ए क्रिकेटर, जब वो आए उसके बाद से शोहरत जो है वो उनके कदमों तले ही रही है। शोहरत वो हमेशा उन्होंने अपने आप को बहुत मशहूर तरीन ही पाया है और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब वो शोहरत जो है, क्या प्राइम मिनिस्टर जो उसके फराइज हैं, क्या उनके जो उनके वादे थे जो अब उन्होंने लौटाने हैं, क्या वो शोहरत गरीबों के पेट भर पाएगी? क्या उनकी ईमानदारी अगर वो है तो क्या उनके पेट भर पाएगी? और क्या दूसरों को चोर डाकू करार देने से ही क्या ये सारे मामला हल हो पाएंगे? महंगाई जो है वो आसमानों तक पहुंच चुकी है, गरीब की कुव्वत खरीद तक अब वो बहुत सी चीजें, आम जो चीजें हैं वो बहुत मीलों दूर जा चुकी हैं और लोग खुदकुशियां करने पे मजबूर हैं। लेकिन इमरान खान ये हैं कि वज़रा को कह रहे हैं, स्पोक्समैन को कह रहे हैं कि आप मेरा नाम बेचें, आप वजीर आजम, आपका वजीर आजम जो है वो चोर डाकू नहीं है। और एक ब्रांड जो है जिसे कहते हैं ना कि मशहूर नाम जिसे कहते पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब को भी तक कैश करा रही है, तो उसी तरह इमरान खान कह रहे हैं कि मुझे एक किस्म का जिंदा लीडर मैं आपके सामने हूं, आवाम को मेरे बारे में बताया जाए कि हमारा लीडर चोर डाकू नहीं है और इस पर अब अपोजिशन को हावी ना होने दें। इसके अलावा गुज़श्ता रोज आलमी स्कॉलर्स से इमरान खान ने मुकालमा भी किया, जिसमें दुनिया भर से कोई 7-8 दीनी जो उलमा कराम हैं, स्कॉलर्स हैं, वो मौजूद थे। और उनसे उनकी बात होते हुए उन्होंने कहा कि बदउनवान क़ियादत मुआशरे में करप्शन को काबिल कबूल बना देती है। जिनसी जराइम की बड़ी वजह मोबाइल फोन्स हैं। पहला हिस्सा के बदउनवान क़ियादत मुआशरे में करप्शन को काबिल कबूल बना देती है। यकीनन बिल्कुल सही, जैसे हमने इससे पहले भी बात की थी कि इमरान खान की कुछ ऐसी बातें हैं जिसको, जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। कि हम कहें कि वो कह रहे हैं सूरज मशरक से निकलता है तो हम कहें नहीं वो गलत कह रहे हैं। ये वही ऐसी कुछ सच्चाइयों पर बात करते हैं कि जिनके ऊपर कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं है, लेकिन वो खुद इस पर कहाँ खड़े हैं, इस मामले में जरूर बहुत से सवालात उठते हैं कि बदउनवान क़ियादत जो है मुआशरे में करप्शन को काबिल कबूल बना देती है। तो क्या बदउनवान क़ियादत इस वक्त जो उनके दाएं बाएं जो वजीर हैं, क्या उनके ऊपर करप्शन के इल्जामात नहीं लगे? अभी हालिया बल्दियाती इलेक्शन जो
खैबर पख्तूनख्वा में हुए, वहां पर टिकट बांटने के हवाले से, बेचने के हवाले से, क्या उनकी क़यादत के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात नहीं लगे? क्या बहुत से जो माफियाज हैं अभी भी उनके ज़ेरे साया नहीं पल रहे? तो ये चीज़ें वो कह तो देते हैं, लेकिन उनको आहिस्ता आहिस्ता शायद इस चीज़ का इतराक होगा कि अवाम अब इतनी भोली नहीं है, अवाम अब इतनी पागल नहीं है कि उनकी इस किस्म की बातें जो हैं वो सुन के अवाम महज जो है वो वाह वाह करती रहे। क्योंकि अपोजिशन की तकरीरें, अपोजिशन के जो दावे, बिल जलाने, बिल फाड़ने, तू मैं, ये सब अपोजिशन में सूट करता होगा और उसको वो करते रहे, उसमें वो कामयाब रहे। लेकिन हुकूमत में रह के अब वो जब हाथ मले जी, अब शहबाज शरीफ के खिलाफ 3 साल 2 साल के बाद जब नवाज शरीफ साहब अब बाहर आ चुके और उनकी जमानत उन्होंने 4 हफ्तों के लिए ली थी, उस वक्त हुकूमत कहाँ थी? जब अब आज ये खबरें आ रही हैं जी, शहबाज शरीफ को जो लाहौर हाई कोर्ट में उस बारे में पूछा जाए कि शहबाज शरीफ ने 4 हफ्तों के लिए अपने भाई की जमानत दी थी, वो लौटे नहीं है। तो ये तो अभी आप देख रहे हैं कि आज एक 20 रुपए का अगर कोई बिल नहीं देता तो उसको दोबारा नोटिस मिल जाता है उसकी मुकर्रर तारीख के बाद। तो हुकूमत, उसके प्रोसिक्यूटर, वजीर कानून, खुद इमरान खान, क्या 4 हफ्तों के बाद वो सोए हुए थे कि शहबाज शरीफ ने जमानत जो है वो 4 हफ्तों की दी थी, उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ? अब 2-3 साल के बाद जब मियाँ साहब की कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग की बातें हो रही हैं, मियाँ साहब की वापसी की बातें हो रही हैं, शहबाज शरीफ की खुद कई मुलाकातों की बातें हो रही हैं, तो अब इमरान खान को या उसकी हुकूमत को होश आया कि नहीं, इन्होंने तो भाई साहब की जमानत दी थी, इस बारे में उनको कोर्ट्स के मुतालिक कोर्ट्स को उनसे पूछना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, मायूसी भरपूर है इमरान खान से मुतालिक, लेकिन अल्लाह ताला से हमारी यही उम्मीद है, दुआ है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान किसी एक शख्सियत के मरहून मिन्नत नहीं है। पाकिस्तान जो है वो ज़रूरी नहीं कि ये चंद जो लोग, जो लीडर्स अपने आप को कहते हैं, अगर ये नहीं होंगे तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान नहीं होगा। पाकिस्तान रहने के लिए बना है, और अगर अवाम ने थोड़ा सा शऊर और थोड़ी सी बेदारी का इजहार किया तो यकीनन हम पे जो हुक्मरान हैं वो हम जैसे ही हो जाएंगे जब हम अपने आप को ठीक करेंगे। क्योंकि ये कानून है ना कि जैसे लोग होंगे वैसे हुक्मरान होंगे। तो अगर हमने अपने आप को थोड़ा सा ही ठीक कर लिया तो यकीनन अल्लाह ताला अपनी नेमत से हमें बेहतर लीडर नवाज देगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि अब हम इन्हीं पे इत्तेफाक करते रहें और ये समझें कि बस अगर हम हट गए तो पता नहीं पाकिस्तान को क्या होगा। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। अगर ये डिलीवर करेंगे, अगर ये अपने वादों की तकमील करेंगे, अगर ये सच बोलेंगे, वेल एंड गुड है। लेकिन अगर ये झूठ बोलेंगे, अब आवाम इनसे बेजार है। 2022 जो है ये बहुत से लोगों की, मुझे उम्मीद है कि छुट्टी का साल है। इस पर मुस्लिम भाई की भी राय लेते हैं। और नाज़रीन, आपके सामने नंबर्स आ गए, आप भी आइएगा। जी मुस्लिम भाई। बहुत शुक्रिया फारूक भाई, आपने बड़ी तफसील के साथ इन तमाम चीज़ों को जो है वो पेश किया। इसके ऊपर मजीद कुछ कहने की जो है वो गुंजाइश नहीं है, मगर चूंकि आप फरमा रहे हैं तो अपना हिस्सा मैं डाले देता हूँ। ये तो तय हो गया कि पाकिस्तान में जो है वो एक तरह का कानून नहीं है सबके लिए। तो जब कहा जाता है ना कि मतलब कि ये आइन है, ये उसकी शिकें हैं, ये उसका कानून है, ये उसकी एप्लीकेशन है, ये अदालत का दरवाजा है, और यहाँ पर जो है वो एक तराजू उसकी अलामत के तौर पर बाहर नस्ब है। नहीं, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और बड़ी माजरत के साथ, क्योंकि ये तमाम चीजें हम अपने घर से तो नहीं लेकर आ रहे, हम उन्हीं मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर, उन्हीं तमाम चीजों पर जिसकी पैरवी की जाती है और लोगों के साथ जो सलूक रखा जाता है वो उसको देखते हुए इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि गरीब के लिए कानून कुछ और है, और जो है वो साहिब सरवत के लिए कानून कुछ और है, ताकतवर के लिए कुछ और है। तो उसके मिजाज देखकर, शख्सियत देखकर पाकिस्तान में बात की जाती है। आप जिस तरह कहा कि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से उनको अब याद आ रहा है, तो पहले जब इमरान खान साहब ने जो है वो बड़ी माजरत के साथ अपने पीटीआई के दोस्तों से, कि इमरान खान साहब ने बहुत बुलंद बाला दावे किए कि मैं पूरा पाकिस्तान तब्दील कर दूंगा, तब्दीली का नारा, रियासत मदीना का नारा, मगर अभी तक ये तमाम तर बातें खोखली साबित हुई हैं और सिर्फ जबानी जमा खर्च साबित हुई है, क्योंकि अभी इसमें पहली ईंट भी नहीं रखी। हम नहीं कहते कि आपने पूरा सेहत का निजाम तब्दील कर देना था, आपने तमाम तर जितना पैसा पाकिस्तान से बाहर गया उसको पाकिस्तान में लाके खजाने में भर देना था, नहीं। एक ईंट रखी जाती है, एक ईंट, एक बुनियाद,
آپ نے وہ بنیاد فراہم نہیں کی. آپ نے ان لوگوں کو جن پر آپ نے دعوے کیے ان سب کو جو ہے وہ اس میں سے شخصیات باہر جاتی رہی. اب نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں تو پھر اس پہ اوپر گفتگو شروع ہو گئی. وہ باتیں جو آپ کہتے تھے کہ میں پیسہ باہر سے لے کر آؤں گا، یہ کروں گا، چھوڑوں گا کسی کو نہیں، تو یہ اب آپ کو بتانا چاہیے کہ آپ کام کرنا نہیں چاہتے یا آپ کو کوئی کام کرنے دیتا نہیں. اگر کوئی طاقتور شخصیات ہے جو وہ کام نہیں کرنے دے رہی تو آپ کو اپنی پوری کیریئر جو آپ کا ایک قومی ہیرو کے حوالے سے کیریئر تھا وہ کیریئر آپ کا، پھر آپ کی وہ خدمات، آپ کی کینسر ہاسپٹل کے حوالے سے خدمات، پھر آپ کا ایک سیاسی کیریئر، تمام چیزیں آپ کیوں داؤں پر لگا دیتے ہیں؟ آپ صاف صاف کہتے ہیں بھائی یہ فلانے لوگ ہیں جو مجھے کام کرنے دینا نہیں چاہتے، میں ریزائن کر رہا ہوں. تو یہ آپ نے کیوں جو ہے وہ شیروانی جو ہے وہ ایسی چپک گئی کہ آپ نے ان 4-5 سالوں کے لیے اپنی پورا جو آپ کا اتنا بڑا ایک زندگی کا سفر ہے، سیاسی سفر ہے، ہاسپٹل کا سفر ہے، آپ کا ایک کرکٹ کا سفر ہے، تمام چیزوں پہ آپ پانی پھیرنے پہ تیار ہو گئے. یہ ایک عجیب سوال رہے گا کہ آخر اقتدار کا ایسا کیا نشہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں دیکھا. اگر آپ، میں پورے وثوق سے سو کہتا ہوں، بار بار کہتا رہا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب ریزائن کرتے اور بتاتے کہ یہ لوگ مجھے کام نہیں کرنے دے رہے، یہ قوم آپ کو کندھوں پہ دوبارہ لے کر آتی. مگر اب اگر دھاندلی نہ ہوئی تو جو ہے وہ رزلٹ جو ہے وہ کچھ اور ہوگا. تو یہ تو تمام چیزیں سامنے سے واضح ہیں فاروق بھائی، اس میں کوئی دو باتیں نہیں بالکل ہیں. صحیح، صحیح بات ہے. اور عجیب و غریب صورتحال ہے موسی بھائی کہ بعض اوقات تھوڑی سی امید کی جیسے کرن یا چھوٹی سی جیسے کہتے ہیں نا کہ روشنی کی ہمیں کرن نظر آتی ہے کہ بعض جب عدالتوں سے کوئی ایسا کوئی فیصلہ آ جاتا ہے یا عدالتوں کا کوئی رخ سٹانس جو ہے وہ ہمیں بہتر نظر آ رہا ہوتا ہے. میں کالز کا آغاز کر رہا ہوں، پھر ساتھ ساتھ اس پہ گفتگو بھی جاری رکھیں گے. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بہن جی، بات کریں. مجھے اس قدر اس دن دکھ ہوا کہ میں ٹائم ختم ہو گیا تھا، تو میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، کبھی آپ نے کتنے عرصے سے میں کال آپ کو کرتی ہوں، یہ جب جمہوریت شروع ہوئی تھی اس سے پہلے کی کال کرتی ہوں، کبھی مجھے کسی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے، کبھی نواز شریف کے اوپر جتنی میں نے تنقید کی ہے صحیح، شاید کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اور اس طرح کسی کی ڈیڈیکیشن، کسی کی اسٹرینتھ، کسی کے پیشن، کسی کے سیکریفائسز کو اس طرح کسی کے ساتھ جوڑنا، اور مطلب کہ ایک انسلٹ، میں تو انسلٹ سمجھتی ہوں کہ کسی پارٹی کو میں ہاں اس قابل یہ لوگ ہوں کہ ملک کے لیے کام کریں، سنسیئر ہوں، تو پھر تو ہم لوگ تنقید کریں تو وہ ایک قسم کا مطلب کسی کے اوپر بہتان لگانا ہے. لیکن میرا اللہ کا احسان ہے کہ میں ایک شہید کی بیٹی ہوں اور میری اتنی وفاداریاں کسی پارٹی سے آپ کا تعلق کہ نہیں ہے. کسی پارٹی سے میں وابستہ کروں. تو مجھے اس دن دکھ ہوا کہ آپ 2 لفظ ان کو کہہ دیتے کہ میں نے کبھی کسی پارٹی کو کسی پلیٹ فارم سے کبھی کسی کو سپورٹ نہیں کیا، کبھی کسی ٹھیک ہے، پارٹی کو. چلے بہن جیسے آپ ہر پروگرام میں آتی ہیں، ہم آپ کو 2 لفظ نہیں کہہ سکتے، ہم اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں، ہر مذہبی اینگل ہو، سیاسی ہو، تو اگر کوئی ایک ان بندہ مہمان کا کہتا بھی ہے تو میں آپ کے پاس کبھی ہمیشہ آتی ہوں، اپنے ویوز دیتی ہوں. تو اس طرح مطلب کسی کے پی ٹی آئی والوں کا یہ ہے کہ یہ بالکل بلا سوچے سمجھے یہ باتیں کر دیتے ہیں. صحیح ہے، صحیح، بالکل ہم سن رہے ہیں. چلیں آج کے لیے کچھ کہنا ہے تو آپ بتائیے بہن. میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان اب جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا سامنے نظر آ رہا ہے، وہ صرف اگلے الیکشن میں جیتنے کی پالیسیاں بنا رہے ہیں، اور وہ ایک وہی سب کچھ جو ہے دکھاوا ہے. کسی قسم کی کوئی گراؤنڈ ریالٹی نہیں ہے، اگر کسی قسم کی کوئی کنکریٹ ایویڈینس نہیں ہے کہ ان کو کسی چیز سے کوئی دلچسپی ہے یا کوئی. اب ڈالر کا ریٹ کہاں جا رہا ہے کتنے عرصے سے، لیکن ان کے اکاؤنٹ پر جھوٹ تک نہیں دیتے، ذکر ہی نہیں کرتے کہ یہ اتنا بڑا طوفان آیا ہوا ہے، میں نے کس طرح ڈیل کرنا ہے. جب کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو اس میں ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی پڑتی ہے. جو لوگ اس میں ایکسپرٹ ہیں ان کو بٹھا کے ان سے رائے لی جاتی ہے. صحیح ہے. وہی جو لوٹنے مارنے جو ٹھگ اور چور اور ڈاکو ہیں، جو جن کو یہ للکار کر کہہ رہے تھے کہ یہ ڈاکو ہیں، چور ہیں، وہ سارے ساتھ لگائے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں تبدیلی آ گئی. یہ کیا ہے؟ مذاق مطلب پاکستان کا میڈیا تو عوام کو بیوقوف بنانے کے علاوہ اس میڈیا کو کچھ آتا ہی نہیں ہے. صحیح ہے بہن. چلے بہت شکریہ آپ کی کال
कॉल का। और मैं बता दूं नाज़रीन को, जुमे के हवाले से एक प्रोग्राम था, बहन को हमारे पीटीआई के एक दोस्त से उन्होंने कहा कि ये नून लीग से ताल्लुक़ रखती हैं, तो इस पर बहन ने कहा कि मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है। तो रेगुलर कॉलर हैं, यकीनन आप हमारे हर प्रोग्राम में आती हैं, बहुत सी कॉल्स, हालांकि हमारे नज़रियात हमारे अकायद से बहुत उलट होती हैं, लेकिन हम आपको इज्जत से सुनते भी हैं और आपकी बात लोगों तक पहुंचती भी है, और उससे हम भी फ़ायदा उठाते हैं जो जवाब उलमा कराम हमें देते हैं या जो पॉइंट ऑफ व्यू आता है। एक और कॉलर हमारे साथ, फिर उसके बाद मुसीब भाई ने, क्योंकि 6:30 चले जाना है तो मैं मुसीब भाई से ज़्यादा इस्तेफादा करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फरूक भाई, मैं नवाज भट्ट। जी नवाज भट्ट साहब, शुक्रिया भट्ट साहब, वेलकम। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं दूसरों के लिए भी दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला रहम करे कि अल्लाह आपको सलामत ये जो कोविड-19 जो है वो सिलसिला ज़्यादा बढ़ रहा है पाकिस्तान, वहाँ पे, यहाँ पे भी, फ्रांस में भी। जी हाँ, तो बड़े इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि मैं रिक्वेस्ट है मेरी सबसे पहले आपके से डिस्कशन करने से पहले जी कि जितने भी सुन रहे हैं जी कि वो क्या थी तदाबीर जो उन पर अमल करें। मैं भी उसमें शामिल हूँ, मैं भी कल या परसों जाऊंगा, बिल्कुल सही, वैक्सीनेशन कराऊंगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत सही। अच्छी बात। बहन कुछ फरमा रही थी, चले उनकी अपनी, अब हारी का अपना ख्याल है, अपना हारी का अपना अपना नजरिया है। जी हाँ, पर हम इससे इत्तेफाक नहीं कर सकते या इससे इनकार नहीं कर सकते। सही है। मैं अपनी बात करता हूँ कि इलाज के बहाने सबसे पहले हमारे भाईजान की खिदमत सलाम अकीदत और अदाब। जी शुक्रिया। और बात यह है कि इलाज बहाने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एंड कंपनी, ये करप्ट जो इंसान था वो भाग गया है, और इस अब के ढीले बहाने से वापस आना चाहता है। और क्यों? क्या कौन सा मुजाहिद आ रहा है, कौन से इसने फतह किया है? और न्याजी की तरह जो डाका फाल कराने के बाद आया था, जो बड़ा इस्तेमाल, वो हार पहने थे, ये हुआ, और फिर उसके बाद उसको जिसको उसकी मौत हुई, वाकया अल्लाह जाने को, बेचारा बात नहीं कर सकता कोई। मैं महफूज रखता हूँ अपने अल्फाज। और इस वक्त या बात यह है कि जब अवाम को गुर्बत पे छोड़कर ये लोग भाग जाते हैं, ये अल्लाह से ही डरते हैं, उसको इनका वतन नहीं होता। अब ये लोग कहेंगे कि उसका वतन है जो पाकिस्तान, वो पाकिस्तान आना चाहता है, सौ दफा आए, लेकिन किस मुंह से आएंगे, कौन सी शक्ल दिखाएंगे? जो मुल्क का अरबों का गरीब गुर्बत लोगों को धकेल कर भागी हैं। अब जो एक और उसका साथी जो है ना, वो क्या नाम है उसका, उस्मान डार वज़ीर खजाना था, वो खजाना सारा ले गया, पूरे का पूरे खजाना ले गया। अब उसने पोलिटिकल स्टे ली हुई है वहाँ पे, मैंने आई नो वेरी वेल। और इनको कोई शर्म याद नहीं आती कि खुदा का वास्ता, खुदा का रसूल का वास्ता है, अहले बैत का वास्ता है कि कुछ तो ख्याल करो। और क्या नाम है अपना फरूक भाई का वाम जो है ना, बच्चे बेच रहे हैं अपने। सही है भट्ट साहब, अल्लाह बेहतर करे इंशाल्लाह। बहुत मेहरबानी नवाज भट्ट साहब। और ये जो आपने हकाइक बताए हैं, यकीनन मुबैना तौर पे इसको कहा जाता है, खबरों में आपने सुना होगा, लेकिन ये सारी चीज़ें साबित होना अभी इसहाक डार से मुतालिक वो अभी कोर्ट में बाकी थी। जी मुसीब भाई, देखिए, अब ये तमाम चीजें जो लोग लेकर आते हैं ना कि ये कोर्ट से ही जो है वो साबित नहीं हुआ और फला ये नहीं हुआ, तो भाई फिर साबित तो कोर्ट से किसी का भी नहीं हुआ। तो अब इस तरह तो हर एक को जो है वो बेगुनाह कर दी जाए। अच्छा, अगर इतना ही उसके ऊपर है तो फिर ये क्यों कहते हैं कि जी वहां पर इंसाफ नहीं है? वही लोग जो बाकायदा कोर्ट के फैसले को मिनुअन जो है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का फैसला समझते हैं, उसको एक हदीस समझते हैं, उसको कुरान की शायद आयत समझते हैं कि ये बस अब इससे हटके नहीं हो सकता, ये फैसला आ गया, साबित नहीं हुआ, चाहे वो शराब की बोतलें हों और वो शहद साबित हो जाए, वो मानने को तैयार नहीं होते। तो वो जब दूसरी जगह पर खड़े होते हैं तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान में फिर इंसाफ नहीं है। तो आप ये को कहने का हक नहीं पहुंचता कि पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है, फिर वो इंसाफ के जो है वो इस बात को डिनाई कर नहीं सकते। अब जब वो डिनाई नहीं कर सकेंगे तो जो मंजरनामा है, जो ग्राउंड के ऊपर तमाम सूरत हाल है, जो जराइम हुए, जो रेप के केसेस हुए, कत्ल के केसेस हुए, मैयतों के साथ जलते हुए इंसानी जिस्मों के साथ सेल्फियां बनाने का मामला, कुल्हाड़ों से मार डालने का मामला, चलती हुई गाड़ियों से उतार कर रेप करने का मामला, घसीट के जो है वो बागात में ले गए, क्या कुछ नहीं हुआ? तो उस पर जरा बताएं कि लोगों के साथ किसके साथ इंसाफ हुआ और कितनों को सजाएं हुई हैं, और कौन पूछता है कि किसको जेल से कब छोड़ दिया गया, कि केस पुराना हो गया। इतनी तेजी के साथ हादसात होते हैं कि लोग पिछले केसेस को भूल जाते हैं। कौन फॉलो अप करता है आखिर? ना मीडिया फॉलो अप करता है, ना एनजीओ फॉलो अप करते हैं, कोई फॉलो अप नहीं करता।
وہ پیسہ چلتا ہے پیچھے اور وہ لوگ چھوٹ جاتے ہیں، ورنہ آج تک انصاف کا بول بالا ہوا ہوتا۔ تو یہ تمام صحیح چیزیں، اور دوسری جو کالر کی بات ہے تو اس پر میں آپ کی ہم، بات سے متفق ہوں 100%۔ یقیناً یہاں پر بھی اور یہاں سے پہلے 6 سال دوسری جگہ پر جب میں شو کرتا تھا تو ہماری سسٹر مسز طاہر جو ہے ریگولر ہماری کالر رہی، جو کہ یقیناً میں جانتا ہوں کہ ان کو کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، اور جن لوگوں نے بھی ایسے کہا ان کو اس طرح سے بے دریغ جو ہے وہ الزام نہیں لگانا چاہیے، ان کا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے۔ گو کہ ہمارے نظریات 190 ڈگری جو ہے وہ اپوزٹ ہیں، مگر ہم ان کو پورے احترام کے ساتھ سنتے ہیں اپنے ایک معزز اسکالر کی طرح، اور اس کے جوابات اپنے علماء کے سامنے رکھتے ہیں اور ان سوالوں کو اس کے جوابات دیتے ہیں۔ تو یہ ایک اوپن پلیٹ فارم ہے جس میں پورے عزت اور احترام کے ساتھ لوگوں کو آنے کا موقع دیا جاتا ہے اور ان کی باتوں کو سن کے اس میں جواب دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ڈبیٹ ہے اور اس میں کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، اور جو وہ کہہ رہی ہیں وہ بالکل درست فرما رہی ہیں۔ جی مہربانی، اور کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فروغ بھائی، جی محترم نقوی صاحب، بہت شکریہ۔ طبیعت ہے بھائی؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے سر؟ میں اب تو کافی ٹھیک ہوں۔ چلیں، موسی بھائی آپ کو بھی سلام ہو، تو بھائی علی مدد۔ علیکم السلام، مولا مولا علی مدد، بسم اللہ فروغ جی، بھائی جزاک اللہ۔ ابھی کال میں سن رہا تھا، میرے بڑے ہی پیارے دوست ہیں میرے بڑے جی بٹ صاحب، جی تو وہ رونا رو رہے تھے پچھلوں کا۔ جی تو ہمارے یہاں ایک نا کہانی سمجھ لیں یا حقیقت سمجھ لیں ہم، کہ وہاں بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی مر جائے نا جی تو پورے کا پورے گاؤں کی مرد عورتیں جو ہے نا وہ جاتی ہیں افسوس کے لیے، تو اس کو مقامی طور پہ کہتے ہیں مکانی۔ ہاں جی، کہاں جا رہے ہو جی؟ مکانی جا رہے مکانی ہیں۔ چلنا۔ اب مکانی کا اصل مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ افسوس کرنا پڑے، لیکن وہاں جب 8 دن بیٹھنا پڑتا ہے تو وہ مکانی نہیں، وہ جو گھر والا کا پیچھے بچ گیا ہوتا ہے وہ بھی مکان جاتے ہیں۔ ہاں ہاں صحیح صحیح، سمجھ آئی آپ کو؟ بالکل صحیح۔ اب یہ جو بھائی صاحب بات بٹ صاحب کر گئے ہیں ہم، کہ چلو پچھلے تو چور تھے، اب یہ جو مکانی آئے ہوئے ہیں ہم، یہ کیا باقی کو بھی مکا کے جائیں گے، یا انہوں نے کچھ کیا ہوتا تو ہم کہتے ہیں جی پچھلے چور ہیں، بالکل آپ پکڑے تو ان کے بڑے بڑے جا رہے ہیں، اور یہ اب مکانی آئے ہیں یعنی باقی کا مکانے آئے ہوئے ہیں یا کیا کرنے آئے ہوئے ہیں۔ صحیح۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ تو ثابت کریں کہ انہوں نے کون سے اچھے کام کیے اور کون سا اچھا کام کر رہے ہیں اور کون سی ان کی گڈ گورننس ہے، یا کہ ہر چیز پہ زیرو ہی نظر آتے ہیں۔ صحیح۔ تو باقی موسی بھائی جس چیز کی بات کرتے ہیں موسی بھائی کہ دیکھ لیں اس بات کو، آپ نے پچھلی دفعہ بات کی تھی کون سے اسپتال بنے ہیں، کون سا سندھ میں یہ بنا ہے وہ بنا ہے، اس وقت ٹائم تو ہوتا نہیں، ایک دفعہ بات کر لیں پھر کال زیادہ نہیں ملتی، جی، تو کسی وقت میں آپ کو لسٹ بھیج دوں گا، وہ ذرا پڑھ کے ٹی وی پہ سنا دینا کہ بلکہ پیپلز ان پارٹی کو آپ سندھ لے جائیں، کیا بلکہ کیا لسٹ کر نہ رہی ہے، بھیجیں، کیا سندھ ہی کیا لے اور جائیں۔ کون سے اسپتال بنائے ہیں اور جی کون سی باتیں کی ہیں، اور کون سے جو پانی ہے وہ پینے کے لیے بنائے ہیں انہوں نے، کتنے 100 کتنے 1000 بنائے ہیں، یہ میں لسٹ بھیج دوں گا، ذرا پڑھ کے خود ہی سنا دینا ٹی وی پہ۔ منتظر رہوں گا۔ آپ آگے موجودہ دور کی جی تو فروغ بھائی آپ سے صرف ایک بات پوچھتا ہوں، جی حکم۔ مجھے آپ صرف یہ بتا دیں تھوڑا سا، یہ بتا دیں تھوڑا سا کہ اس حکومت نے 3.5 سال میں جو کارنامے کیے ہیں، کوئی ایک کارنامہ بھی مجھے بتا دے تو میں تعریف سننے کے لیے تیار ہوں۔ جب بعد ہی 0.0 یہ حالت ہو چکی ہے کہ ملک سے پہلے 30,000 کا قرضہ ہی تھا، اب 45,000 کا ہو گیا ہے، اور جو قرضے ہیں وہ وہیں کے وہیں ہیں، وہ ہمیں قرضہ بھی نہیں اترا، وہ وہیں کا وہیں ہے۔ اب پیٹرول پھر 4 روپے 10 پیسے کا پھر لیٹر بڑھ گیا ہے۔ تو کیا یہ عوام کا جو کچومر نکال رہے ہیں اور عوام کا خون چوس رہے ہیں، کیا یہ ساری باتیں جو ہیں آپ لوگوں کو نظر نہیں آتی؟ آپ لوگ کس سے امید رکھتے ہیں جس کو 3.5 سال ہو گئے ہیں کہ خون چوس کے، یہ تو اب حکومت نہیں رہی ہے تو چمگادڑ کی شکل بن چکی ہے خون چوسنے والی، اب تو قوم کے خون ہی چوس رہے ہیں کیونکہ قوم کے پاس اب پیسہ نہ روٹی تو کچھ رہا نہیں ہے، اب خون ہی ہے جو چوسانے کے لیے قوم بیٹھی ہوئی اور یہ چوسے ہیں۔ اسی بھائی سے صرف یہ پوچھتا ہوں کہ پچھلی حکومت کا اور اس کی حکومت کا ذرا معاشرتی اور معاشی طور پہ تھوڑا سا تقابل کر کے دکھائے مجھے کہ پیچھے چینی کتنے کی تھی، آٹا کتنے کا تھا، لوگوں کی عزتیں کتنی محفوظ تھیں، لاقانونیت پیچھے کتنی تھی، اب کتنی ہے، اور اس میں یہ بتا دیں تھوڑا سا کہ اب جو لوگ ہیں وہ کیا وہ خوش ہیں، ہنس رہے ہیں، طبیعت سب ٹھیک ٹھاک ہے اور لوگوں پر مطمئن ہیں، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دے تو مہربانی ہوگی۔ صحیح ہے، بہت شکریہ نقی صاحب، ماشاءاللہ حسب معمول بھرپور دیکھیں گفتگو۔ جی موسی بھائی۔ لوگوں کی تباہی کا یہ تسلسل ہے،
پاکستان کی جو معاشی تباہی ہے اس کا ایک تسلسل ہے، اس کا پوری ذمہ داری ہو کہ ہمارے ہزار اختلافات ہم نے ابھی عمران خان صاحب کی حکومت سے کیے، مگر اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ تمام تر چیزوں سے لوگوں کو بری ذمہ کر کے جو 3 بار حکومت میں آئے ہیں، 30 سال سے صوبے کی حکومت کر رہے ہیں، اب 3 بار وفاق میں آئے، ان سب سے پہلو تہی کی جائے، ان کو مت دیکھا جائے اور سارا ملبہ لا کر عمران خان کی حکومت پہ ڈال دیا جائے، یہ بھی ناانصافی ہوگی۔ یہ ایک تسلسل ہے، اور یہ کرپشن اور یہ تمام چیزیں شروع سے ہوتی چلی آئی ہیں۔ ملک کو قرضوں میں، کیا عمران خان پہلا آدمی ہے اس نے پہلا پاؤنڈ قرضہ لیا ہے، کیا پہلا ڈالر قرضے کا وہ لے کر آیا ہے، یا اس سے پہلے ملک قرضدار تھا؟ اس میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ گیا ہے، اس کے لیے کوئی پالیسی حکومت کی نہیں تھی۔ پچھلا جو اس کو سارا کچھ وراثت میں ملا تھا، یا یوں کہہ لوں کہ جو اس نئی حکومت کو جہیز میں دیا گیا تھا، پہلے سے سارے اس کو یہ سنبھالنے میں بری طرح ناکام ہوئے ہیں، اور اس سے زیادہ تباہی ہو گئی۔ مگر یہ کہا جائے کہ جی پی ٹی آئی کی حکومت پہلی حکومت ہے جس نے جو ہے وہ قرضہ لیا ہے تو غلط ہوگا، پی ٹی آئی کی حکومت پہلی حکومت ہے جس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے تو غلط ہوگا۔ یہ تسلسل ہے، اور اس سے پہلے جو لوگ حکومتیں کر کے گئے ہیں وہ قرضے لے کر آئے ہیں، پرچیاں دیکھ دیکھ کے پڑھتے رہے ہیں، کیا نہیں کیا انہوں نے؟ آپ مجھے بتائیں نا، کس کی حکومت صحیح ایسی ہے جس نے قرضہ واپس کیا ہے اور پاکستان کو جو ہے وہ معاشی طور سے اپنے پیروں پہ کھڑا کیا ہے؟ سب قرضہ لیتے چلے آئے، انہوں نے ذرا اس سے زیادہ لے لیا، انہوں نے مہنگائی کو سبسڈی وغیرہ دے کے کنٹرول میں رکھا تھا، ان کی پالیسیز اس سے بھی بدتر ہیں، وہ ایک جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ پھٹ گیا۔ تو بات یہ نہیں ہے، یہ تسلسل ہے، انصاف کی بات کرنی چاہیے، اس پہ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے وقت نہیں ہے۔ پاکستان کے یہاں تک لوگوں کے یہاں تک پانی آیا ہوا ہے، تو لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی ہے، گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، اس وقت ہم سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کرتے رہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تمام پارٹیوں کو چاہیے کہ وہ نہ پی ٹی آئی کو نیچا دکھانے کی بات کریں، نہ پی ٹی آئی نون کو، پیپلز پارٹی، کیا اس وقت ملک کو بچانے کی بات نہ کریں؟ کیا اس وقت غریب کے جو بچے بیچ رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، ان کو بچانے کی بات نہ کریں اس وقت؟ یا اپوزیشن کا صحیح کردار یہ ہے کہ وہ تنقید کرتی رہے، یا حکومت کا کردار یہ ہے کہ وہ سب اچھے کی اصل بات میں کرتی رہے؟ اصل میں وہ لوٹا رہے ہیں۔ ابھی تو خیر اپوزیشن جو ہے، آپ تھوڑا سا امیجن کریں کہ اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت نہ ہوتی، وہ اپوزیشن میں ہوتے اور یہ تو کیا حالات کرتے ہو؟ ہوتے، تو وہ کیا کر رہے ہوتے؟ تو شاید وہ اپوزیشن بھی یہی کر اپنے رہے ہوتے تھوڑا ہیں۔ سا اپنا ایک غصہ نکال رہی ہے کہ جو دھرنے کے دوران وہ کرتے رہے، یا جو وہ بل پھاڑتے رہے، جلاتے رہے، وہ سب تو کچھ ہے، شاید یہ وہ بدلہ سب وہ کچھ ہے فارمولا۔ لوٹا رہی ہے، عوام کی طرف کسی کا بھی دھیان نہیں ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم فاروق بھائی، میں شفیق بول رہا ہوں بانلی سے۔ آپ جی لوگ شفیق، کیسا ہے جناب؟ جی شکریہ، الحمدللہ۔ میں یہی بولنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب، پرائم منسٹر عمران خان صاحب آنے سے پہلا یہ جو پاکستان ٹیررسٹ کا ملک تھا، ابھی انہوں نے آ کو ٹیررسٹ سے بچایا پاکستان کو۔ ابھی پاکستان یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں ممبر ہے۔ ابھی اسلام کا بات ہونا چاہیے، انڈیا بھی اسلام کا بات کر رہا ہے، سونیا گاندھی، پرینکا گاندھی، جو بھی ہے، نریندر لال مودی، وہ مسلمان یعنی ہونا انٹرنیشنل پڑے گا۔ امیج ٹھیک کیا ہے عمران خان نے، اور پہلے ٹیررسٹ اسٹیٹ بتایا جا رہا تھا، اور اب ذرا بہتر ہے۔ بہت شکریہ جی، آپ کی کال کا شکریہ، اور ناظرین آپ کی بھی کالز آ رہی ہیں، اور پاکستان کی بہتری کے حوالے سے اب حکومت کیا کر رہی ہے، اس میں سب سے اہم بات چیز ہمارے افسوسناک یہ ہے کہ یہ جو اس وقت لگائے ہوئے ہیں لوگ، یا جو بہتری کے لیے کہہ رہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، ان میں وہ اہلیت ہے یا نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے نا کہ ہم عام تعمیر کے لیے کسی فرض کیا ایک کمرہ ہی آپ نے تعمیر کرنا ہے، اور آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں یا کسی سے پوچھتے ہیں کہ کون بہتر مستری ہے، آپ کو جو ہے وہ انجینئر جو ہے سب سے بہترین نقشہ آپ کو بنا کے دے گا، تو کسی اہل بندے کا آپ انتخاب کریں گے۔ لیکن یہاں پر یہ معاملہ ہے کہ 3-3.5 سال سے اہلیت بہت زیادہ ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ جی مصیبت، وہی چور ڈاکو اور دیکھیے وہی فاروق بھائی، بابے، وہی بات اقدامات۔ ابھی جو لوگ پاکستان کا وزٹ کر رہے ہیں، لاہور، اسلام آباد جا رہے ہیں، کراچی جا رہے ہیں، سندھ جا رہے ہیں، کہیں پر بھی جا رہے ہیں، ذرا ان سے یہ پوچھیں کہ بتدریج ہر ملک ترقی کرتا ہے نا، ہر ملک میں پچھلے 10 سال 20 سال پرانے اگر فوٹیج دیکھتے ہیں تو اس کی جگہ پر ترقی ہوئی ہوتی ہے۔ میں ان جنگ زدہ ممالک کی بات نہیں کر رہا، میں سوریا کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس وقت عراق کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ آپ اگر ایران کو بھی لے لیں، یعنی جس کے اوپر سینکشنز ہے پوری دنیا سے، مگر وہاں پر جی آپ کو صفائی، نظافت،
تعلیم، ان تمام چیزوں میں ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ تبدیلی نظر آئے گی کہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ قومیں آگے بڑھتی ہیں. ہندوستان کو دیکھ لیں، بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، یار سب کو چھوڑیں، بنگلہ دیش کو دیکھ لیں آپ. کیا انہوں نے ترقی نہیں کی ہے؟ ان کو جو پوری دنیا سے مطلب کوئی وہ معروف ملک نہیں تھا، ہم سے ٹوٹ کر ہی جدا ہوا تھا. آج ان کا جو ہے وہ ان کی یہاں جو ہے وہ ایک تعلیم کی شرح دیکھ لیں، ان کی یہاں بزنس کی شرح دیکھ لیں، ان کی یہاں غربت کی شرح دیکھ لیں، انہوں نے تمام چیزوں کو کنٹرول کیا ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے یہاں کوئی منظم پالیسی نہیں ہے. اب یہ ہمارے کے کردار یہ ہو گیا ہے کہ جو حکومت پر ہے اس کو کرٹیسائز کرو، اور جو حکومت میں ہے وہ سب اچھے کی رٹ لگاتا رہے کہ میں کام کر رہا ہوں، مجھے کام کرنے نہیں دے رہے اس میں. اور جب وہ اپوزیشن میں بیٹھے گا تو وہ بھی یہی کرے گا جو آج اپوزیشن کر رہی ہے. تو بھائی اس سے لوگوں کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے کیا فائدہ لوگوں کا؟ اس سے کیا فائدہ لوگوں کا؟ لوگوں نے ظلم کی چکی میں پہلے بھی پسنا تھا، ابھی بھی پسنا، بعد میں بھی پستے رہیں گے. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، صاحب ثروت لوگ ہیں، جس کو اپرچونٹی ملتی رہے گی وہ پاکستان سے جاتا رہے گا. آپ دیکھیں نا، پاکستانیوں کے محلے آباد ہو گئے باہر، اتنی بڑی تعداد میں کسی اور ملک کے آپ کو لوگ نہیں ملتے. یہ وہ لوگ ہیں جو آج آ کے بھاگ گئے، جو جان چھڑائی ہے. تو یہ کون سی پالیسیز ہیں؟ ہماری ایک نیشنل پالیسی کیوں نہیں وضع ہوتی؟ ہمارے یہاں اپوزیشن کا کردار، حکومت کا کردار مل بیٹھ کے ترقی پہ فوکس کیوں نہیں ہوتا؟ اگر یہ حکومت ہو یا پچھلی، آپ مجھے بتائیں اس وقت آپ بڑے بڑے شہروں میں پاکستان کی جا کر دیکھیں کیوں خاک اڑ رہی ہے، کیوں انفراسٹرکچر ٹوٹا ہوا ہے، کیوں گیس نہیں آ رہی؟ ایل پی جی بنا کے آپ نے ساری گیس سوئی کی جو گاڑیوں میں چلا دی. آپ کو نہیں معلوم تھا اس کا ذخیرہ کتنا ہے؟ آیا بعد میں 2 وقت کی روٹی بھی لوگ گھر میں پکا پائیں گے یا نہیں؟ کس نے مطلب یہ کون سی حکومت کی پالیسی ہے؟ اچھا، کیا یہ خالی عمران خان نے کیا ہے؟ اس سے پہلے میاں صاحب تھے، اس سے پہلے پیپلز پارٹی تھی. تو یہ ایل پی جی تو پہلے سے چل رہی تھی. تمام آپ نے سوئی گیس کو کنورٹ کر کے ایل پی جی بنا کے گاڑیوں میں دے دی. اب 12 گھنٹے جو ہے وہ سوئی گیس نہیں آ رہی، خواتین رات بھر جاگ رہی ہیں، رات کو کوکنگ کرتی ہیں، دن میں تو جو ہے نا مطلب یہ پوری زندگی کا لائف اسٹرکچر تباہ ہو گیا لوگوں کا. تو کیا یہ پلاننگ یہ بھی عمران خان کے ساتھ رکھتے ہیں؟ کسی حکومت نے، میں کسی کی حمایت نہیں کر رہا، میں سب کہہ رہا ہوں کسی حکومت نے پلاننگ نہیں کی ہے. انہوں نے کچھ زیادہ کر دیا بس. اب یہ کہنا کہ جی سارا اس کے سر ڈال دو، یہ بھی انصاف نہیں ہے، انصاف نہیں صحیح ہے. صحیح. ایک اور کالر. السلام علیکم. بسم اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شاہ بھائی صاحب. آپ کو، علی بھائی کو اور آپ کے ویورز کو پیار اور آداب بھرا سلام. جی مہربانی. وعلیکم السلام. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. علی بھائی نے کالرز کی کال کا بڑے اچھے طریقے سے بیلنس کے ساتھ جوابات دیے ہیں. تو اجازت دیجیے گا میں بھی 1-2 کمنٹ کر لوں. مجھے یاد ہے میں کئی بار کہہ چکا ہوں، بار بار عثمان کہنا اچھا نہیں ہوتا. میں عثمان کہتا ہوں کہ مجھے پاکستان سے پیار ہے اور جس ملک میں رہتے ہیں ان سے بھی پیار ہے. یہ ہماری دوسری ماں دستی ہے. میں آتا ہوں ٹو دی پوائنٹ کہ مجھے یاد ہے لاہور میں جب لوگوں نے اپنے آپ کو جلایا تھا، خودکشیاں کی تھی، بچے فروخت کیے تھے، یہ ہوتا آ رہا ہے. علی بھائی، فاروق بھائی، آپ آنسٹی سے فیصلہ کریں. 20 ارب کی گندم چوہے کھا گئے. صحیح، کوئی پوچھنے والا نہیں. گندم سندھ میں چوہے کھا گئے. افسوس کی بات ہے. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، مجھے عمران صاحب سے ایک چیز پر بہت اختلاف ہے، وہ یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر، اس میں آپ کی کون سی آئی ایم ایف کے لاؤ کی ضرورت ہے؟ کراچی میں ہر روز ہماری مائیں بہنیں، کوئی پرس لوز کر بیٹھتی ہے، کوئی بچہ لوز کر بیٹھتی ہے، کسی کو لوٹا جاتا ہے، کسی کا موٹر سائیکل چھینا جاتا ہے. بھائی اس میں آپ کے پاس رینجرز ہے، فوج ہے، پولیس ہے، لگائیں ان کو، لا اینڈ آرڈر بحال کریں. مہنگائی دوسرے نمبر پر آتی ہے. اگر کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے تو وہ اس کو شام کو روٹی کھانے کو مل جاتی ہے تو وہ بیچارہ اسٹل پریشان ہے. لا اینڈ آرڈر بہت ضروری بات ہے جو عمران صاحب کو اس پر ایکشن لینا پڑے گا. اب میں 1-2 اور باتیں کر کے ختم کرتا ہوں. بھائی ہم سچ کی بات نہیں کرتے. ہمارے جرنلسٹ پاکستان میں ایمانداری سے کہتا ہوں، اگر ان کا پروگرام دیکھیں، موسٹلی جرنلسٹ، تو اس کے بجائے آپ اگر بے حال دیکھ لیں، ہوشیاریاں دیکھ لیں یا کوئی اور مزاحیہ پروگرام دیکھ لیں، اس میں سے آپ نالج حاصل کرتے ہیں. بھائی میں آپ کا پروگرام دیکھنے کے لیے میں نے بچوں کے ساتھ کھانا کھانا تھا، نہیں کھایا. میں اس لیے آیا کہ آپ پروگرام کو بیلنس کرتے ہیں، آنسٹی کے ساتھ بات کرتے ہیں. شکریہ. عمران ہو، نواز شریف ہو، بلاول ہو، مگر اگر کمپیریزن کیا جائے، آپ شوکت خانم دیکھ رہے ہیں کراچی میں، آپ کو تو دوسری طرف کیا دیکھتے ہیں؟ بلاول ہاؤس، زرداری ہاؤس. آپ شوکت خانم دیکھ رہے ہیں پشاور میں، لاہور میں، ابھی انشاءاللہ آزاد کشمیر میں بھی بننے جا رہا ہے.
उसने जो वादे किए थे वो 100% पूरे नहीं कर सके। एक कॉलर जो आपके थे, नवाज साहब थे, मैं नाम भूल गया हूं, मेरे ख्याल में उन्होंने कहा था कि ये कर्जे लेकर क्या किया। आज अगर मुशर्रफ साहब दुबई से आपको फोन करके कहते हैं कि भाई मैं कर्जा पे करके गया था, तो आपने पैसे लेकर किधर लगाए, ये पूछने वाली बात है। मैं आपके उस कॉलर से पूछता हूँ कि मुशर्रफ साहब ऑलमोस्ट पेड एवरीथिंग व्हाट दे ओड टू IMF। सही पीपल पार्टी वालों ने, नॉन वालों ने लेकर किधर लगाए। इमरान तो उनका कर्जा पे कर रहा है। ये ऑनेस्टी की बात, अगर ये पैसे का भूखा होता था लंदन से, जब इसने डिवोर्स किया था जमामा को, तो बिलियन का आधी जायदाद होती। ठीक है, ठीक आखिरी बात प्लीज, जी जी जी। बात असली अब देखें, मौलाना फजल रहमान 23 मार्च को युमे पाकिस्तान होता है, आर्मी वाले परेड करते हैं, वो आर्मी के साथ पंगा लेने जा रहा है। भाई आप डंडा पॉलिटिशियन हो, आपको कौन पूछता है? आपने कश्मीरियों को भी लूटा, मीरपुर में दलदला आया, इनमें से कोई आदमी मीरपुर नहीं गया। लोग डूब गए, 2-3 दिन मकानात के नीचे दबे रहे, किसी ने नहीं पूछा। वो मेरे ख्याल में एक मिनिस्टर गई थी जो PTI की थी, फटोशा आशिक अवान, जो भी उन्होंने रिमार्क दिए, जो कुछ ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका शाह साहब। इनमें से कौन गया? जब इलेक्शन होते हैं इसलिए जाते हैं, इनको वोट की जरूरत है। ठीक, ये सब लोग हमको बेवकूफ बनाते हैं। सही है सर, बहुत शुक्रिया जी। मुसी भाई क्या फरमाएंगे जाते हुए? बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने बहुत उम्दा बातें की। सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर बात करके और मैं इजाजत चाहूंगा, जो लॉ एंड ऑर्डर की बात की, बिल्कुल यकीनन उसके लिए कोई IMF नहीं रोक रहा, कोई पाबंदी नहीं लगा रहा, उसके अंदर कोई चीज नहीं है। अगर ये सिर्फ पुलिस को सही कर दें, जो एक बुनियादी पहला जीना है, तो ये मामलात ऊपर तक दुरुस्त होंगे। अगर इमरान खान साहब कुछ नहीं कर पा रहे हैं ना, सारे हाथ पैर बंधे हुए, खुदा रहा पुलिस को सही कर जाएं। जो रोड पे खड़े होकर लूटमार हो रही है, मोटरसाइकिल वालों को रोक रोक के, जो 2 वक्त की यूं ही रोटी से परेशान है, उनकी जेबें खाली करने के लिए जो है वो एक नाके लगाए होते हैं, इनसे जान छुड़ाते हैं। जो चोर डाकू हैं, रोड पे आप फोन पे बात नहीं कर सकते, जेब से पैसे निकाल के गिन नहीं सकते, खुसूसन कराची के अंदर। इन तमाम चीजों से, जैसे पहले रेंजर्स ने ऑपरेशन किया था, दोबारा ऑपरेशन कराएं और कुछ चीजें चेंज करें। पढ़े लिखे लोग पुलिस में लाएं, जो जिस तरह के लोग बिठाए हुए, खवातीन थाने जा नहीं सकती, वहां से अपनी इज्जत बचाए बगैर बाहर नहीं आ सकती, इन तमाम चीजों को खत्म करें। इसके लिए तो IMF आपको नहीं रोक रहा ना, तो बस यही काम करके चले जाए। अभी आपके पास थोड़ा टाइम है, हो सकता है लोग आपको दोबारा मुंतखब कर लें। कुछ तो काम करें आप, कुछ तो करें। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा मैं फरमाइए। चलें, बहुत शुक्रिया मुसी भाई, आपने साथ दिया। कल द फोकस सलाम। लाएंगे आप अपने मुकर्रर टाइम पे 4-4:15 बजे। और नाज़रीन, मेरा आपका साथ अभी आधा घंटा और भी है, आपकी कॉल्स भी आ रही हैं, मजीद जो आगे स्टोरीज होंगी इंशाल्लाह उस पर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। मौजूदा हुकूमत के हवाले से बात हो रही है, और चले पहले कॉल लेते हैं, फिर बात आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी मोहतरम अफजाल साहब। बात है जी, किसी इदारे में कोई नया भर्ती होता ना, ठीक है, तो फर्ज कीमतें कंट्रोल करने वाले में या किसी और इदारे में, ठीक है, तो उस शख्स का जज्बा बड़ा दीदनी होता है, बड़ा नेक होता है, अच्छा होता है। ठीक है, लेकिन जो पुराने जॉब करने वाले होते हैं ना, वो उसे अच्छा काम करने की बजाय जेब गर्म करने की गुर समझाते हैं, वो फिर उसे जेब गर्म करने की करवाने की आदत पड़ जाती है। तो उसमें हुकूमत या इमरान खान बेचारा क्या कर सकता है? बीमारी है जेब गर्म करवाने की, ये अजीब सी बीमारी है। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन इसमें हुकूमत बहुत कुछ कर सकती है, करनी भी चाहिए। एंटी करप्शन के इदारे हों या हमारे एहतसाब के नैब चेयरमैन जो हैं, इस वक्त भी उनकी एक्सटेंशन मिली हुई है, और वो उनकी जिम्मेदारी है कि जो जेब गर्म करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और थोड़ा सा डर और खौफ, कानून का अगर खौफ हो तो यकीनन उस पर बेहतरी आ सकती है, हर महकमे में बेहतरी आ सकती है। पुलिस की जैसे बात हो रही थी, तो पुलिस में भी दावा था 20 अगस्त का, जैसे मैंने आपके सामने वो अखबार रखा, 2018 को जो रात को इमरान खान ने खिताब किया था, और बहुत से IGs, बहुत से अफसरान बदले भी गए। लेकिन क्या वजह है कि वो सही मानों में पुलिस का जो हमारा कल्चर है, जो निज़ाम है, एक आम जो बेचारा साइल है या जिसके साथ ज़्यादती होती है, वो बेधड़क थाने नहीं जा सकता, या वो अपनी फरियाद लेके अपनी FIR दर्ज करवाने के लिए उसे पहले सिफारिश ढूंढना पड़ती है। सिफारिश के साथ साथ उसके पास रिश्वत हो अच्छी खासी, खुद बेचारे मुल्जमान कह रहे, वो खुद बेचारे मजरूब होते हैं, खुद बेचारे वो विक्टिम होते हैं।
लेकिन फिर भी वो इसके लिए सिफारिश भी ढूंढना पड़ती है और उसके लिए उनको रिश्वत भी देना पड़ती है, तब कहीं जाके FIR दर्ज होती है। फिर उस केस को आगे चलाने के लिए अगर अदालत में मामला जाए, अदालत में पेशी या तारीख लगवाने के लिए नीचे जो वहाँ पर जो शख्स बैठा है उसको भी कुछ दे दिला के तारीख लगवाना पड़ती है, और उसके बाद फिर ये मामले जो हैं वो हमारे सामने है कि किस तरह से करीब जो है अगर कोर्ट कचहरी में फंस जाता है तो फिर उसकी रिहाई जो है वो बज़ाहिर आज़ाद नज़र आता है, लेकिन उसकी रिहाई हम शायद उसकी जेब ख़त्म होने के बाद ही हम देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम फरूक भाई, मैं बड़ी माजरत के साथ दोबारा मुझे आना पड़ा कि मैंने ये 2 पॉइंट वो भी दे दूं तो ताकि आराम के सो जाऊं आराम से। जी जरूर। बात यह है कि जितनी भी गुर्बत, तबाही, बेरोजगारी, जितने भी नेगेटिव पहलू हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ ये हुकूमत, मौजूदा हुकूमत अवामुन नास इसमें शामिल है। अवामुन नास जो है, ठीक है, हर चीज में मिलावट, हर मामले में करप्शन। तो ये उस हुकूमत ने क्या किया, पहली हुकूमत ने क्या किया, मौजूदा हुकूमत, इसको छोड़ें। अभी जो मौजूदा हुकूमत है इसके वास का रोग नहीं, कुछ नहीं कर सकती, नाकाम हो चुकी है। क्योंकि ये जो बैठा हुआ है ना, ये जो माफिया बैठा हुआ है ना, ये इसको नहीं समझ, इसको कोशिश नहीं करने देता, ये हिम्मत नहीं दोबारा करना चाहता। तो इस जितनी बात ये है कि पूरे का पूरा निजाम बिगड़ा हुआ। जैसे मैं अक्सर शेर में कहता रहता हूँ कि हर शाह पे उल्लू बैठा है, बस इन उल्लुओं को भगाना पड़ेगा, और जितनी भी सिलसिला है ना, पूरा निजाम बिगड़ चुका है, इसको दुरुस्त करना पड़ेगा। अब छोड़े, मुशर्रफ का हुकूमत ये था, दौर था, ये तो डिक्टेटर थे, फौजी अफसर जो थे, जनरल जिया भी डिक्टेटर था, और मुशर्रफ और कंपनी और शाह खान कंपनी, जितने भी सब डिक्टेटर थे। इनकी बात ना करें, क्योंकि हुकूमत जो है ना सिविल हुकूमत होती है, जो सिविल इंतजामिया जानती है क्या सिलसिला होता है। बट एनीवे, मैं ये चाहता हूँ कि पूरे निजाम को बदलना पड़ेगा, तभी जाकर लोगों का जो सिलसिला शुरू मामला ठीक होगा इंशाल्लाह। सही है सर, बहुत मेहरबानी। नवाज भट्ट साहब पेरिस से थे, लेकिन मेन चीज जो है निजाम बदलना, ये सबसे बड़ा एक चैलेंज है। और गुज़श्ता समझ लें कि 85 से जब वो गैर जमाती बुनियादों पे जो इलेक्शन हुए थे, और जब वो जुनेजो साहब की हुकूमत बनी, और उसको भी जुनेजो साहब को भी ज़िया साहब ने वो चलने नहीं दिया, और उनकी सबसे पहले 58(2)B जो हमने सुना, वो ज़िया साहब ने उसको इस्तेमाल किया, जुनेजो साहब की हुकूमत तोड़ी। उसके बाद फिर वो 88 में खुद फोत हो गए। लेकिन बाद में जैसे जैसे हुकूमतें आई, बेनज़ीर साहबा, नवाज शरीफ साहब, बेनज़ीर, फिर ये सारा असम्बली टूटने का जो सिलसिला हमने देखा, तो एक अजीब खेल खेला जाता रहा हमारी आवाम के साथ, दावे किए जाते रहे, लेकिन जो सही मानों में जो लीडरशिप जिसे हम कहें कि जो आवाम को कोई डिलीवर करने की जिसने ठान ली हो, थोड़े से हमने वो क्लिप्स जो आपको लास्ट 27 दिसंबर को भी हमने बात की थी, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की योम शहादत था, तो उस वक्त उनकी जो आखिरी तकारीर थी उसमें ऐसा लग रहा था कि शायद वो कुछ पाकिस्तान के बारे में सोच रही हैं। लेकिन उसके बाद अब यही शौकत तरीन कल बता रहे थे कि जब 2008 में हुकूमत थी जरदारी साहब की, उस वक्त यही वजीर खजाना थे, और ये भी उस वक्त भी IMF के पास गए थे। लेकिन बकौल शौकत तरीन उस वक्त IMF जो है उसने इतने कड़े शराइत नहीं रखे थे, कोई इतनी मुश्किलात नहीं थी। लेकिन अब सिर्फ $1.5 अरब के लिए इतनी कड़ी शराइत रखी जा रही हैं कि दोबारा मिनी बजट पेश किया जा रहा है, जो सब्सिडीज दी गई थी उनको वापस लेने की बात हो रही है, नए टैक्सेस लगाने की बात हो रही है। तो ये सिर्फ $1.5 अरब की खातर आवाम के ऊपर दोबारा ये जुल्म, और पेट्रोल की कीमतें महंगी, बिजली जो है वो अपने आसमान से बातें कर रही है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसको बेहतर किस तरह से करने वाले जो लोग हैं वो क्या वो कर पाएंगे, क्या उनके हाथ बंधे हैं, या उनमें अहलियत नहीं है, ये दो चीज़ें हैं। इनका तो हमें थोड़ा सा तलाश करना चाहिए कि क्या ये अहल भी हैं या वैसे ये मजबूर हैं या हाथ बंधे हैं। इस पर बात जारी रखेंगे एक और कॉलर शामिल करने के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मौला अली मदद, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ कौन, कहाँ से? जी मैंने सॉरी दो आप बड़े मौजूद साथी बैठे हुए हैं वहाँ पे टीवी पे जी, तो मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था। जरा आप
बोलते रहिए सर। बहुत से आपकी आवाज कट गई भाई, आप दोबारा या तो मिला लें। सर मैं कह रहा हूँ कि जो पुलिस ऑफिसर पंजाब पुलिस में भर्ती किए हुए हैं, जी जी, इमरान खान ने तो भर्ती किए हुए ना। ठीक है, लेकिन हटा तो सकते हैं ना। तो नहीं, कैसे एक का बंदा उसकी 30 साल सर्विस हो गई है, उसको इमरान खान कैसे एकदम चेंज कर देगा? नहीं, कम से कम जो मॉडल टाउन साने में जो लोग कातिल थे सर, जो मुलव्वस थे, जो खुद इमरान खान जो धरने देते रहे तारिल कादी साहब के साथ, उनको तो हटा सकते हैं कि नहीं, जिनके ऊपर पर्चे हैं, FIR है। नहीं, लेकिन नहीं नहीं वहां का कल्चर बहुत डिफरेंट है। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग यहाँ रहते हैं इंग्लैंड में सर, मिसालें तो वो इधर की देते हैं, इमरान खान साहब इधर की मिसालें देते हैं। सैलरी यहाँ पे सैलरी कितनी है एक पुलिस कांस्टेबल की? ठीक है, मतलब आप बताइए ना। आप नहीं, यहाँ के जो भी इसमें जो जरूरियात के मुताबिक जो भी सैलरी है, यानी आपके ख्याल में सैलरी वहां पे कम है, ये मसला है? बहुत बहुत कम है, बहुत जमाने से कम है। अच्छा, हमारे बहुत ज्यादा पुलिस ऑफिसर दोस्त हैं पाकिस्तान में, पंजाब पुलिस में, वो कहते हैं मैं DSP SP तंग ना करें, तो ठीक है, कभी भी रिश्वत ना लें। सही है, सही है, चले, यानी ये मजबूरी है उनकी। ये बड़े सैयद मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो SHO थे एक जमाने में, तो उनके ये पास में बैठा हुआ, तो वो कहते मतलब वो कहते कि DSP SP का वो सिपाही आता है, ये प्रिस्क्रिप्शन लेके जी ये दवाइयाँ दे दे मुझे 15,000 की, तो कहते 18,000 मेरी सैलरी है, मैं कहाँ से लेके दूं? ठीक है, चले, ये पॉइंट भी आ गया, लेकिन ये जवाज नहीं है कि वो अपने जो है वो थाने बिकते हों, वो किसी भी बेगुनाह को पकड़ने पैसे लेके। बहुत सी आपने अब तो न्यूज चैनल्स इस किस्म के प्रोग्राम जो हैं वो हमारे सामने लाते हैं, तो ये कोई जवाज नहीं है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है जी पुलिस वाले। हाँ, आप हड़ताल कर दें, आपकी तनख्वाहें अगर कम है, एक मौके पे शायद परवेज इलाही साहब के दौर में डबल तनख्वाहें हो गई थी, या जरदारी मुझे याद नहीं पड़ा, लेकिन तनख्वाहें उनकी 100% बढ़ी थी पुलिस की। उनको भी शायद यही उस वक्त के हुक्मरान को ये गुमान था कि शायद तनख्वाहें कम हैं, लेकिन ये तनख्वाहों की बात नहीं है, ये ऊपर उनके ऊपर कोई जिसे कहते हैं ना कि कोई वॉच नहीं है, उनके ऊपर कोई ऐसा कानून का खौफ नहीं है कि वो इस गुनाह से बचे रहें। हालांकि सब कुछ खाते पीते वो जो मामलात होते हैं उनके पास होते हैं, और इतने बड़े बड़े, अब बताएं, अब नवाज शरीफ साहब पे जो करप्शन के इल्जामात हैं, या जो जरदारी साहब पे करप्शन के इल्जामात हैं, क्या वो भूखे नंगे थे कि जो अब ये उनके ऊपर इतने बड़े बड़े इल्जामात हैं, क्या उनके पास अभी दौलत की कमी थी? तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन इस पर अपनी अपनी राय है। लेकिन कुछ चीज़ें इमरान खान साहब, जैसे मोहतरम ने कहा ना कि पुलिस जो है वो उसने भर्ती नहीं की थी, बिल्कुल सही है। जजेस यकीनन इनके दौर में नहीं आए थे, और बहुत से जजेस देखने के 3-3 साल के बाद उनका ज़मीर जाग रहा है, लेकिन ऐसे मौके पे कहीं उम्मीद की किरण आती है। लेकिन इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ जो कुछ किया, क्या किया था फायज ईसा साहब ने? वो धरना के हवाले से फैसला ही दिया था ना। फैजाबाद धरना जब खादिम हुसैन रिजवी फर्स्ट टाइम गए थे, तो जस्टिस फायज ईसा ने यही कहा था अपने फैसले में कि अपनी अपनी बाउंड्रीज में रहें, और ये जो पैसे बांटे जा रहे हैं वो उस इदारे का कोई इस्तेकाक नहीं है कि वो दूसरों को पैसे बांटे, और वो मामलात में जो है वो जिसे कहते हैं ना कि वो सालिस बने। उस वक्त से लेके अब जो ताजा TLP से मुआहदा हुआ है, इस वक्त भी बाजवा साहब की तस्वीर, मुदीम रहमान मुफ्ती साहब की वो तस्वीर वायरल है। तो अगर तो हमारी किसी एक उम्मीद की किरण को, या कोई एक फैसले को, अच्छे फैसले को जो पाकिस्तान के लिए बेहतरी की तरफ जा रहा हो, काश उस पे अमल हो जाता या हो जाए अब भी, तो हमारा पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राहों पे आ सकता है। और इन दिनों जो जस्टिस शमीम का जो मामला चल रहा है, अतर मिनल्ला साहब की जो जजमेंट्स आ रही हैं, या जो उनका हुक्म आया है 7 जनवरी को जो फर्द जुर्म आयद करेंगे, एक बड़ा ही अहम फैसला होने जा रहा है। और अगर ये हो जाए तो ये इस किस्म की जो बंदर बांट है, इस किस्म की जो खरीदो फरोख्त है जो मक्का मदीना से लेके अपने ड्राइंग रूम्स में होती है, ये खत्म हो जाएगी। और अदालत ने ये भी एक्शन लिया है एक और स्ट्रॉन्ग इदारे के हवाले से कि हमारी छावनियों के अंदर सिनेमा हॉल बने हैं, बिजनेस जो है वो वहां पर किए जा रहे हैं, और जो सरासर इजाजत नहीं देते कि आप
दिफा के जो आड़ में इस अपने ही बिजनेस शादी हाल बना लें, तो ये कैंट्स के अंदर जो शादी हाल या बिजनेस प्लाजे बने हुए हैं उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है। तो हर तरफ अंधेरा नहीं है, कहीं कहीं उम्मीद की मोमबत्ती जल रही है, लेकिन उसको बुझाने वाले बहुत हैं, उसको मलिया मेट करने वाले बहुत हैं। काश अगर कुछ उम्मीद की किरण के ऊपर कोई हमारे लोग स्टैंड लेने वालों का साथ दें तो यकीनन पाकिस्तान में बेहतरी हो सकती है। 2022 की जो एक आमद बल्कि इसका तो आगाज हो भी चुका, लेकिन उसमें जो हमें एक उम्मीद है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, वो ये चंद इदारे चंद फैसलों के साथ वो कर सकते हैं, लेकिन अफसोस के फिलहाल अभी तक हमें वो ग्राउंड में नजर नहीं आ रहा। आज भी इमरान खान ने कहा अपने तर्जमानों से, ये नहीं कहा कि वो जिस तरह से जो इक़दामात कर रहे हैं वो आवाम में उजागर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप एक वजीर आजम जो है वो आपको एक ब्रांडेड वजीर आजम मिला हुआ है, इमरान खान नाम ही काफी होना चाहिए और अपोजिशन को हावी नहीं होने दें। बस सबसे बड़ी जो अव्वलीन तरजीह है इमरान खान गवर्नमेंट की या खुद इमरान खान की, वो ये चाहते हैं अपोजिशन हावी ना हो। तो अपोजिशन तो बिल्कुल जमीन से लगी थी जब इमरान खान पहली बार आए थे, सब थर थर कांप रहे थे, पता नहीं वो कह रहे थे इमरान खान कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं कि हम किसी तरीके से बच जाए, लेकिन ऐसी ढील मिली कि वो अब वो उनके ऊपर हावी होना शुरू हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मौला अली मदद। जी मोहतरम। जी सर, मैं वो बात आपसे कह रहा था, वो कट गई थी जी कि वो मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि मैं 86 में मैंने पुलिस में अप्लाई किया था। ठीक है, में ठीक है, उस वक्त 350 रुपये सैलरी थी ASA की। ठीक है, ठीक है जी। उस जमाने में भी देखें कि इतनी सैलरी होनी चाहिए थी। 650 रुपया महीने की सैलरी बता रहा हूँ मैं आपको, 30 डेज। सही है। 24 आवर्स पुलिस ऑफिसर्स की ASA की ड्यूटी होती थी थाने में। ठीक है, और मैंने सब कुछ पास कर लिया था। ये वजीर आज़म, ये नवाज शरीफ, ये 20,000 रुपया मुझसे मांग रहे थे ये लोग। हाँ हाँ उस जमाने में 20,000 रुपये जी। तो मैंने पाकिस्तान छोड़ना कबूल कर लिया कि जी मैंने पाकिस्तान में रहना ही नहीं है। सही बात, सही बात। मैंने कहा जी ये 20,000 रुपये देंगे अगर मैंने ये क्या कहते हैं वर्दी पुलिस खरीदी, तो मैंने फिर ऐसे आगे पूरे करने हैं उसको। SSP ऐसे ही बनना था नहीं फिर। सही बात, सही बात। मैं आपको बता रहा था, हमारे एक बड़े अच्छे DSP भाई हैं, वो SHO थे कुछ साल पहले। काने में उनके इलाके में एक भैंस चोरी हो गई, वो SP के रिश्तेदार थे। SP साहब ने कहा जी शाह जी तुसी आप ढूंढे ये गाय। उन्होंने कहा जी मैं छुट्टी पे हूँ, तो आप प्लीज जरा उस जो बंदा मुतलका है SHO वहाँ उसको कह रहे। कहते नहीं जी आप ढूंढे। शाह जी ने फोन किया अपने उस एरिया में 2 भैंसे SP के रिश्तेदारों के घर भिजवा दी। SP का फिर फोन आया, कहते जी हमें वही वाली भैंस चाहिए। ठीक है, जो हमारे रिश्तेदारों की। शाह साहब ने फिर गुस्से में कहा जी कि जी मुझे उसकी तस्वीर भिजवाए, फिर मैं आपको भिजवा देता हूँ। ये शाह साहब बता रहे थे कि ऐसे हमें ये DSP खानापुरिया होती हैं। सही है सर, वो निजाम में यकीनन ये सारे मामलात हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। लेकिन वही बात, तनख्वाहें कम हैं, जब टीचर निकल सकते हैं, क्लर्क्स निकल सकते हैं, दीगर सरकारी मुलाजमिन निकल सकते हैं। अगर तो सिर्फ ये एक वजह है पुलिस की इस किस्म की चोर बाजारी की, तो फिर तो उनको भी बाहर निकलना चाहिए और हक हलाल की अगर वो चाहें तो क्या ही ऐसी बात है, वो कर सकते हैं। लेकिन असल में ये मामला है कि निज़ाम ही सारे का सारा, सियासतदान हो, कोई भी इदारा हो। अब तो इस दौर में ये कहा जा रहा है कि पहले शायद 100 रुपये से जो काम हो जाता था, अब 1000, 1200, 2000 उसके भी रेट बढ़ गए हैं। तो इस सारे मामले हैं, लेकिन इसमें बेहतरी के लिए कोई एक कदम, कोई एक बंदा गिरफ्तार हुआ हो, कोई एक जो हमने पहलू उसमें पॉजिटिव देखा हो, ये नज़र नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी हमें इस मामले में 1.5 साल अभी बचा है इस हुकूमत का। अगला साल इलेक्शन का साल है, लेकिन अगर साख बचानी है, जैसे KP में जो इलेक्शन बल्दियाती हारने के बाद सारी तंजीमों को तोड़ दिया गया है PTI की, और दोबारा इमरान खान कह रहे हैं कि मैं जो नया फेज होगा, फिर पंजाब में जो बल्दियाती इलेक्शन होंगे उसमें खुद निगरानी करूंगा। तो ये अब खुद निगरानी करेंगे और वो कैसे करेंगे और किस तरह से उसमें शफाफियत रखेंगे,
तो ये सबसे अव्वलीन जो एक चैलेंज है। और फिर चैलेंज उसका क्या बना, जहांगीर तरीन के खिलाफ जो एक्शन लिया गया था, जो शुगर माफिया के खिलाफ एक्शन लिया गया था, उसका क्या बना। तो एक्शन लेने की बातें हुई, अपने शफाफियत के हवाले से, एहतसाब के हवाले से बातें हुई, लेकिन अमली तौर पे हमने उसमें कोई कामयाबी होती हुई देखी नहीं है। और अब 3 साल के बाद या 2 साल के बाद ये बात अब जहन में आना कि जी शहबाज शरीफ ने जमानत दी थी नवाज शरीफ की, लेकिन क्या सही मानों में चले शहबाज शरीफ ने तो कागजी तौर पे जमानत दी थी, तो क्या वो कागजी जमानत पे गए हैं या किसी बहुत बड़ी शख्सियत या एक बहुत तगड़े इदारे की जमानत पर, या उनकी आशीर्वाद के बाद नवाज शरीफ साहब बाहर आए थे। तो ये तो सब बच्चे भी कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो इवन मुशर्रफ दौर में जब बाहर आए थे, वो तो खुद मुशर्रफ साहब बकलम खुद आगे थे, उन्होंने लिख दिया जी आप जाएं, आपने जो भी लूटा है या जो भी मैंने पहले जिस वजह से टेक ओवर किया था वो सब आपको माफ, पाकिस्तान का जो भी माल लूटा गया वो माफ, आप बाहर जाएं 10 साल के लिए, ताकि मैं अपनी कुर्सी जो है वो मजबूती से उसको पकड़ के रखूं, मैं अपना इक्तदार जो है वो जारी रखूं। अगर मुशर्रफ साहब उसी वक्त नवाज शरीफ साहब को, उस वक्त की आप अखबारात की हेडलाइन उठा के देख लें, क्या क्या इल्जामात नहीं थे, लेकिन क्योंकि मुशर्रफ साहब जो थे वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाए। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक अजीब कैदी थे उस वक्त के उनको 6 महीने के लिए पहले मुल्क के अंदर ही इलाज करने के लिए जेल से निकलवाया गया, और उसके बाद जो है उनको बैरून मुल्क यानी यहाँ लंदन आने की इजाजत दे दी गई। और मरियम साहिबा जो उनकी तीमारदारी के लिए जिस जमानत पे हैं, मरीज लंदन में है, मरियम साहिबा वहां पाकिस्तान में आजाद हैं, वो जिस तरह से एक्टिव हैं वो हमारे सामने है। और एक बार एहतसाब के लिए वो नैब लाहौर दफ्तर उनको तलब किया गया, और जिस धूम धड़के के साथ मरियम साहिबा गई, पथराव, जुरत नहीं हुई नैब की दोबारा मरियम नवाज साहिबा को वहां पर बुलाएं और पूछें कि आप तो कहती थी कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में जायदाद नहीं है, आए जरा बताएं, किसी इदारे की जुरत नहीं है। तो ये क्या इसमें इसका मतलब है सरेंडर कर रहे हैं ना। मैंने पहले भी प्रोग्राम में बताया था कि एक इदारे जिसने 71 में सरेंडर किया था शायद, जो भी हालात थे, उस सरेंडर का मुल्क को इतना नुकसान नहीं पहुंचा, जब इस वक्त जो लगातार सरेंडर्स हो रहे हैं। अभी टीएलपी के सामने अभी जो मुआहदा हुआ है, अभी मुआहदा आश्कार भी नहीं हुआ, ये भी देखें, सितम जरीफी देखें कि टीएलपी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ जो इन दिनों जो धरना हुआ था, उसके जो शराइत तय किए गए, बाद में खंदक खुदी 9 पुलिस वाले शहीद हो गए, उनकी शराइत को अभी तक जो हुकूमत पाकिस्तान है उन्होंने आउट नहीं किया है, डिस्प्ले नहीं किया है, दिखाया नहीं है कि ये क्या शराइत थे। तो ये एक सरेंडर था। फवाद चौधरी इस चीज का इकरार कर चुके कि हमारे रियासत ने अभी तक वो शिद्दत पसंदी के साथ किस तरह से हैंडल करना है वो अभी ताकत नहीं आई। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि एक एटॉमिक पावर जो पाकिस्तान है, उसके अंदर हर किस्म के बैरूनी और अंदरूनी हर किस्म के दुश्मन से लड़ने की ताकत मौजूद है, जैसे इससे पहले भी ताकत मौजूद थी। यही टीएलपी थी, यही कायदीन थे। उन्होंने कुछ इस किस्म के बयानात दिए और वो कुछ अरसे के लिए उनका जो वो क्या कहते हैं कि उनको अपग्रेड किया गया या उनको थोड़ा सा उनका सॉफ्टवेयर चेंज किया गया, तो सब ठीक होकर बाहर आ गए। तो अब भी इदारे हमारे अगर चाहें तो सब लोगों के सॉफ्टवेयर चेंज हो सकते हैं, लेकिन वो कोई ना कोई अपना एक गिरोह रखना चाहते हैं। फजल रहमान साहब अपना एक इलाका रखना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी अपना एक इलाका रखना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि थोड़ा सा हमारा इलाका बढ़े भी। इसी वजह से NA 133 में जो ज़िमनी इलेक्शन हुए उस पर दूसरे नंबर पे आने पे मुझे हैरत हुई, उस पर भी मिठाइयां बांटी जा रही थी कि पीपल्स पार्टी ने कम बैक कर लिया। जरदारी साहब ने लाहौर में एक बहुत बड़ा एक जश्न मनाया कि हम दूसरे नंबर पे आए हैं। खानेवाल एक ज़िमनी इलेक्शन, उसमें जी हमारे इतने हजार वोट बढ़ गए। तो सब दिखाने के चक्कर में हैं बड़े साहब को। बड़े साहब कौन है? वही इदारा जो अभी तक सबसे बेहतरीन अंदाज में सियासत कर रहा है। गो के सियासी जमातें हमारे यहाँ कुछ और नामों से रजिस्टर्ड हैं, लेकिन एक ऐसा इदारा
बदनसीबी हम इसे कह सकते हैं कि वो अभी तक ऐसी सियासत कर रहा है कि जो सियासतदानों को भी वो सियासत करना नहीं आई। सबके लिए दरवाजे भी खुले हैं, किसी को बाहर भी भेज दिया, किसी को रगड़ा भी लगा दिया वक्ती तौर पे, किसी पे हाथ होला भी कर दिया। ये सारे जो मामलात हैं अगर ऐसे ही चलते रहे तो हमें अफसोस है कि पाकिस्तान के लिए 2022 भी ऐसा नहीं बेहतर साबित नहीं होगा अगर इदारों के अंदर जो लोग बैठे हैं, यकीनन सारे इदारे एक जैसे, वो पूरे इदारे के लोग एक जैसे नहीं होते, चंद लोगों के लिए होता है, वो जो इक़्तिदार पसंद होते हैं उनकी वजह से सारे इदारे और फिर पूरा मुल्क जो है वो सफ़र करता है। तो अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान में ऐसे लोग जो हैं वो दोबारा इस साल भी वो हावी हो जाए। अब वो टाइम नहीं रहा कि जब जैसे वो जहांगीर वो शौकत तरीन कह रहे कि 2008 में भी वो IMF गए थे और इतने शराइत नहीं थे, अब शराइत काफ़ी तगड़े हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जो साख है, जो अब जो इस वक्त जो एक हमारे पास वसाइल का एक मामला था वो बहुत कम होता होता, जिसे कहते हैं समंदर में भी अगर कहीं छेद हो जाए और वो बहता रहे तो वो भी एक दिन आएगा कि वो उसका पानी भी खत्म हो जाएगा। यही हाल किसी भी मुल्क के वसाइल का है कि पाकिस्तान के वसाइल को इतनी बेदर्दी से लूटा गया है कि अब वो टाइम आ गया है कि अब मजीद लूटे जाने की गुंजाइश ही नहीं है। अब कर्जा लेके उसमें से अपना शेयर निकाल के और फिर थोड़ा सा आवाम पे लगा के या पुराने कर्जे की किस्त अदा करके इस तरह से ये मामला चल रहा है। तो ये हमारे सामने ऐसे और ज्यादा देर नहीं चलेगा। थोड़ी बात कर लेते हैं सहाफत के हवाले से। सहाफत के मामले में जो हुक्मनामा जो मैं अतर मिनल्लाह साहब का आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये बड़ा एक मानी खेज है कि आज़ादी सहाफत के नाम पे क्या कोई भी खबर आप छाप देंगे। ये थोड़ा सा एक जहाँ जस्टिस शमीम के मामले में थोड़ा सा शिकंजा कसा जा रहा है, उसी तरह एक मीडिया हाउस के ऊपर या आज़ादी सहाफत के नाम पे जो एक ब्लैकमेलिंग का सिलसिला है उस पर भी अदालत थोड़ा सा एक्शन ले रही है और मुझे उम्मीद है कि इस मामले में भी पेशरफ्त होगी 7 जनवरी को जब फर्द जुर्म आयद किया जाएगा। अवामी मफाद का जो दावा किया जाता है वो जो सहाफ़ी हैं वो ये दावा कर रहे हैं जी हमने तो अवामी मुफाद में जो एक एफिडेविट की खबर आई थी हमने उन जज साहब से उसकी तस्दीक कराई और हमने अपने अखबार में छाप दी। लेकिन यहाँ पे जो हुक्मनामा आया है अतर मिनल्लाह साहब का, उन्होंने कहा कि बादियो नज़र में खबर छापते हुए एहतियात नहीं बरती गई। यानी बाद में जो हकायक थे दो तरफा कुछ एक अगर एक तरफा आपको एक चीज पता चली है तो सहाफ़ी का ये काम है कि आप दूसरी तरफ से भी कोई राय लें या खोज लगाएं। अगर इन्वेस्टिगेटिव अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं तो उसके लिए दूसरे साइड के खबर या हकायक को जानने की भी कोई कोशिश करें। लेकिन क्योंकि आपने अदलिया के ऊपर दबाव डालना है, जो बादियो नज़र में जो सामने आ रहा है और जज साहब की नज़र में भी यही मामला है कि ये महज जो है ये खबर देना इससे दरकार नहीं है। इससे लग रहा है कि कोई एक माहौल बनाया जा रहा है। कभी वो साकिब निसार साहब की ऑडियोज के टोटे आ जाते हैं, वो भी सहाफ़ी जो है वो दावा करते हैं जी वो बिल्कुल सच्ची है, और उसके बाद फिर बाद में फ्रांसिक से पता चलता है एक और इदारे की तरफ से कि ये कहीं कहीं से जोड़ के इनको बनाया गया बड़ी मेहनत से। और उसके बाद फिर ये शमीम साहब का जो जज साहब हैं साहब का गिलगित बल्तिस्तान के, उनका एक एफिडेविट आ जाता है और उसमें कहा जाता है जी मैंने अपनी मरहूमा बीवी से ये वादा किया था कि मैं सच बोलूंगा लेकिन रखूंगा ताले के अंदर, ये बाहर कैसे आ गया। तो ये एक अजीब खेल रचाया गया जिसको एक बड़ा एक डिसाइडिंग टाइम के ऊपर एक हम देखेंगे 7 जनवरी को जब वो फर्द जुर्म आयद होगी। अब ये अदालत का काम है कि एक बार फिर जिसे कहते हैं क्रिकेट में कोई एक मौका आता है, कोई कैच उठता है, जैसे अभी ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच था हम कहते हैं हसन अली ने कैच छोड़ दिया, अगर वो वेट का कैच पकड़ लेते, उसी तरह हमारे हर शोबे में कोई ना कोई मुल्क की बेहतरी के लिए कोई कैच जरूर उठता है, किसी के आउट होने के चांसेस जरूर होते हैं। लेकिन वही बात कि कभी अंपायर मिल जाता है, कभी जो फील्डर जिसने कैच पकड़ना होता है वो गेंद ही छोड़ देता है, वो आंखें ही बंद कर लेता है, मेरे पास तो गेंद जैसे आई नहीं है। लेकिन इस वक्त जो गेंद हवा में है दोबारा आप देखते हैं कि अदालतें इसको कैसे टेकअप करती हैं। और उम्मीद है अगर पाकिस्तान की
तकदीर में कुछ अच्छा लिखा है तो अदालतें, चर्चिल की वही बात याद आ गई कि मैदान जंग लगा है। उसने ये नहीं पूछा किसी ने, बल्कि उससे पहले पूछा कि क्या हमारा ब्रिटेन बचा रहेगा। तो चर्चिल ने ये नहीं कहा कि हाँ हमारे फौज में फलां जर्नैल है या फलां असला हमारे पास है या हमारे पास फलां जो है वो कोई ताकत है या नहीं। उसने ये कहा कि क्या हमारे मुल्क में अदालतें काम कर रही हैं, इंसाफ दे रही हैं। तो उस शख्स ने कहा, जिसने पूछा था, उसने कहा हाँ जी दे रही हैं। तो चर्चिल ने कहा फिर हमारे मुल्क को कोई मसला नहीं होगा। तो ये अदालतें बहुत मैटर करती हैं। अगर हमारे पाकिस्तान की अदालतें कोई होश के नाखून ले ले, कोई एक जज उठ के कोई सही फैसला दे दे या पुराने फैसलों को जो सही फैसले उन पर अमल दरामद हो जाए, तो पाकिस्तान इंशाल्लाह चंद महीनों में हम देखेंगे कि वो तरक्की की राहों पे गामजन होगा। लेकिन मीडिया का काम है हम आपको और हम सब मिल के उन लोगों को याद दिलाते रहें, वो हम करते रहेंगे।